É ce que je voulais vous dire. O Jean-Luc, nesta segunda parte, Jean-Luc, dans la deuxième partie, vai abrir um espaço va ouvrir un espace para perguntas. pour des questions. E as perguntas, eu sugiro-vos que sejam feitas de forma Et je vous demande que doucement, les questions soient faites de manière doucement para que a Graça pour que je puisse possa compreender bem comprendre bien e traduzir. et traduire. Segundo aspecto, relativamente Deuxième aspect, en relation à ressonância à la résonance das 11 horas da noite, de 11 heures du soir hora portuguesa, à l'heure portugaise, o que tem que me dar será o primeiro ce qu'il faut que vous me donniez, c'est en premier e o último nome, le premier et le dernier nom, o nome do pai le nom du père e a data de nascimento. et la date de naissance. No fim, À la fin, peço-vos La Je date de demande. naissance, je m'en fous. donc la date de naissance, ils s'en foutent à la limite. Mais le vrai prénom. Oui? Ok. Portanto, o primeiro O primeiro, e le premier et le dernier. o nome do pai, ok? Eu vou já explicar aquilo que me foi explicado ontem, que sei que vão fazer essa pergunta. E porque não o da mãe? Et pourquoi pas celui de la mère? Se quiserem, podem colocar essa pergunta Si ao vous Jean-Luc. voulez, vous pouvez demander, faire cette demande à Jean-Luc. Resposta muito interessante. É C'est mesmo une muito réponse très intéressante. Traduit, ça va trop. Elle a dit après, il faut demander le nom, donner le nom du père et le nom de la mère, et pourquoi pas celui de la mère. Ceux qui sont intéressés peuvent poser la question à Jean-Luc. Le nom de famille donné par le père au sein de l'illusion, O nome de família dado pelo pai nesta ilusão, ainsi que le premier prénom que assim vous como portez, o primeiro prenome que têm, comme ça a été révélé, je vous invite à regarder como la foi rencontre aux Canaries, revelado, eu convido-vos para verem o encontro nas Canárias, qui a expliqué cela. que explica isso. Simplement, votre nom Simplesmente o vosso nome paternel paterno et votre vrai prénom, é o vosso celui de naissance, é o vosso verdadeiro prenome de est nascimento. l'ultime clé É a última chave qui vous permet de raisonner que vos permite à la ressoar vérité. à verdade. Le secret O segredo d'Agapé da HP a été écrit foi escrito avant la création, antes da criação. au moment initial, No puisque momento tout s'est inicial, produit hors du temps et Tudo de se l'espace, produziu fora do tempo e do espaço. était porteur de la possibilité de Era réveil portador da possibilidade de despertar par la résonance pela Agapé, ressonância HP par quelqu'un qui est installé au para temps alguém zéro, que está instalado no tempo zero, comme beaucoup ici como déjà, muitos hein, aqui já, et en e prononçant em pronunciando verbalement, à haute voix, verbalmente na voz viva, vous-même, votre Vocês nom et votre prénom, próprios, o vosso nome e o vosso prenome, comme je vous le montrerai pendant le séminaire. como eu mostrarei durante o seminário, Agapé, 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 nom, prénom, HP 3 vezes nome e prenome, vous déverrouillez vocês desencadeiam la totalité a du cœur. totalidade do coração. Je ne parle pas ici du chakra du cœur, Abrem a totalidade do coração. Não estou a Je ne- falar do chakra do je ne coração, parle pas de la couronne nem ascensionnelle, da pour coroa ceux qui connaissent, ascensional, para aqueles que conhecem. mais je parle de ce qui est antérieur à ça. Mas estou a falar do que Mais é qui anterior a comprend ça. isso, mas que compreende isso. C'est ce qui va É permettre o que vai permitir d'activer de ativar ce champ magnétique esse campo magnético, le plus important du, cœur, o mais, du corps, qui o est mais émis importante do par le corpo, cœur, que passa pelo coração, et de le faire e fonctionner, de o fazer funcionar. non plus selon la couronne Não, ascensionnelle não só pela coroa ascensional, ou le chakra du ou o cœur, chakra do coração, mais selon le principe du mas double segundo o tore. princípio do duplo tor, Vous avez deux flux tem dois fluxos qui partent du centre du chakra du que cœur, partem do centro do chakra do coração, qui tournent autour de l'individu, que voltam, andam à volta do indivíduo qui vient se e terminer que vem au niveau de Kiristi. acabar ao nível da Ceux qui ne Kiristi. connaissent pas, c'est la Aqueles que não cinquième conhecem, vertèbre é a dorsale. quinta vértebra dorsal Et de entre l'autre as duas côté, omoplatas. Le flux est dans l'autre sens. E do outro lado, o Il y a un fluxo vem flux do qui outro part sentido. comme ça. Há um fluxo que vem neste sentido Et l'autre qui part comme e ça. outro que parte no outro sentido. En physique, Em física, le temps zéro, o tempo zero, on sait le créer. sabemos criá-lo. Vous prenez deux objets Vocês agarram em dois objetos de forme, de forma, de masse, de massa, de de composition composição identiques. idênticos. Vous les faites
tourner, fazem-nos virar, un dans un sens, um num l'autre sentido dans e l'autre o outro no sens. outro sentido. Et vous recréez E au milieu recriam no le meio temps zéro. o tempo zero. C'est ce que font É o que chacune fazem cada de nos cellules cada uma das nossas células quand il y a ce qu'on Quando- appelle la division cellulaire ou la quando há mitose. uma divisão celular ou a mitose. Vous savez qu'il y a, Sabem. vous savez, c'est en biologie, on apprend Em ça au biologia, lycée. Hein. aprende-se isso no Vous avez liceu. à côté du noyau de Tem ao la lado cellule do centro da célula des petits organites qui sont pequenos órgãos perpendiculaires que são perpendiculares et qui vibrent e que vibram tout le temps. todo o tempo. Et E, à un moment donné, dans la division cellulaire, a um determinado tempo, na divisão celular, cet organite esta orgânica, qui a un nom précis, que hein, tem um nome preciso, qu'on appelle que se le chama centriole, o centriole, nommé aussi en français chamado também em francês l'appareil de Golgi. o Golgi, c'est le aparelho nom de du monsieur. Golgi. Au moment de la division No momento da cellulaire, divisão celular, les deux centrioles qui tournent dois comme ça centrioles se séparent, que vibram assim, separam-se. viennent de chaque côté du noyau. Vêm de cada lado E vibram. do centro e vibram. Les chromosomes Os viennent cromosomas s'aligner vêm-se au alinhar milieu, no meio, au temps zéro, no tempo zero, et ils se séparent, e separam-se, tout simplement. simplesmente. Donc chaque cellule Portanto, cada célula de tous les organismes de vivants, todos os órgãos vivos, végétal, vegetais, animal, animais, humain, humanos, possède ce centriole. possedem esse centriole. C'est une structure géométrique É parfaite uma estrutura geométrica sur perfeita, laquelle je ne vais pas m'attarder na pour qual des não raisons de temps, vou perder tempo, mais qui est la même mas que é a mesma dans le végétal, no vegetal, dans l'animal et dans no l'homme. animal e no homem. C'est elle qui gère cet organite, É ela que gera esse qui organismo, gère le temps que cellulaire. gera o tempo celular. N'oubliez pas, Não se esqueçam, ça a été démontré, foi demonstrado que nous évoluons dans le temps. que nós evoluímos no tempo, On regarde l'heure, les jours, les saisons. olhamos para a hora, o La dia. cellule, c'est pas comme A ça. célula não é assim. La cellule A qui nous célula compose que nos compõe n'évolue pas dans não le même evolui espace-temps no que mesmo nous. espaço au de niveau tempo de que la nós, conscience. ao nível da consciência. Vous savez ce que c'est que le cancer? Sabem o que é o cancro? Le cancer, O cancro c'est quand les é centrioles quando os perdent centrioles la notion de perdem a temps. noção do tempo. Qu'est-ce qui se passe O dans que le é que se cancer? passa no Les cancro? centrioles deviennent As parallèles. centriolas tornam-se paralelas. Et à ce moment-là, la cellule E a se partir divise à daí as l'infini. células dividem-se no infinito. Ce centriole Esse centriole est é constitué. constituído. Je ne vais pas parler de la constitution, ça serait très long. Não vou falar Mais da au Constituição, centre, seria muito longo. Ao centro, vous avez quoi? vocês têm o quê? Un microcristal de roche, Microcristal de rocha. dioxyde de O silicium. dióxido de silicium. La silice A silícia fournit la base du temps au fornece a niveau base do cellulaire. tempo ao nível celular. Dans le processus de No processo de transmutation transmutação biologique, biológica, nous devions passer d'un nós devíamos système passar de um sistema carboné, carbonado, toutes les molécules sont à base todas de as carbone, moléculas são à base de à un carbono, système silicé a um sistema de silício, par adjonction para a junção d'un électron de um elétron sur la couche périphérique na camada periférica de l'atome de do carbone. átomo de carbono. Le carbone O devient de carbono la silice. torna-se silício. Nous savons Nós sabemos que la cellule que a célula est capable é capaz de réaliser de realizar 7 transmutations 7 alchimiques transmutações alquímicas, sans aucune sem difficulté. nenhuma dificuldade. Ce sont les travaux d'un São os monsieur trabalhos de um suisse senhor suíço qui s'appelle Kervran, que se chama Carvão, qui a fait une expérience très fez uma simple. Vous experiência allez muito comprendre tout simples, de vão suite. compreender logo. Vous prenez une poule, Vocês agarram numa galinha, vous lui donnez à manger du calcaire, dão-lhe calcário a comer, elle va faire une coquille ela vai d'œuf fazer dure. uma casca de ovo dura. Vous enlevez le calcaire, Vocês tiram o calcário, la coquille est molle. a casca é mole. Vous lui donnez de la silice Vocês dão-lhe a silícia, à la poule, à à manger. galinha, a comer, Du sable. La silice, pas du calcaire, du sable. areia, Elle va faire une coquille ela dure. vai fazer uma casca Vous vous dura. dites, elle a fait une coquille dure en Vocês silice. dizem que ela Faux. fez uma casca dura em C'est du silício. calcaire. Falso, é C'est-à-dire que calcário. la cellule de la poule, A célula da galinha, dans l'usine nucléaire de la cellule na fábrica nuclear da qu'on célula, appelle la que se chama mitochondrie, a mitocondria, transforme transforma le calcaire o calcário en silice, En silice. le carbone en silice, o si vous préférez. carbono em silício. Or,
nous, Portanto, êtres humains, nós, seres humanos, pour réaliser cette para realizar esta transformation à transformação l'échelle à industrielle, escala industrial, c'est impossible. é impossível. il faudrait É des preciso températures de l'ordre de temperaturas da ordem de plusieurs milliers de degrés milhares de graus pendant un temps suffisamment long. durante um tempo mesurável. suficientemente longo e mesurável. Et bien la cellule Portanto, a célula réalise cette realiza alchimie esta alquimia sans aucune sem élévation nenhuma de elevação da température. temperatura. Pourquoi? Porquê? Parce que le passage Porque a passagem dans la na mitochondrie mitocondria du do calcium cálcio à la silice à silícia se fait en un temps de l'ordre de 10 faz num puissance tempo da ordem de 10 puissance. potência moins 26. menos 26 Un milliardième de Milliard. milliardième de milliardième de seconde, de segundos, sans aucune élévation de sem nenhuma température. elevação de temperatura. C'est ce qu'on appelle la É o que se transmutation chama a transmutação alchimique alquímica à faible énergie. com fraca Et c'est energia. la mitochondrie E qui é a fait ça. mitocondria que faz isso. La mitochondrie qui La possède un mitochondria ARN, que pas põe un ADN, un ARN Um ARN particulier qu'on appelle particular l'ARN que se chama mitochondrial, ARN mitocondrial, qui utilise que utiliza la voie du sucre. a via do açúcar. La mitochondrie A se nourrit de mitocondria sucre. alimenta-se de açúcar. Le sucre est un poison. O açúcar é um veneno. Un poison, le poison le Veneno. plus O veneno important qui existe sur Terre. mais importante que existe na Terra. Ce qui veut dire O que quer dizer que le passage que a passagem dans l'évolution normale qu'on na connaissait jusqu'à evolução présent, normal que conhecíamos até agora, mais ce passage mas essa passagem du carbone, do carbono corps carboné au com o corps silicé, carbonato, o silício, ceux qui vivent aqueles que l'ouverture vivem des à chakras, des abertura dos couronnes, chakras, das coroas, agapé maintenant, HP agora, sentent bien cette chaleur. sentem bem este calor. Vous avez le corps qui brûle, O corpo que queima, pas seulement le cœur, não só mais o tout le coração, corps. mas o corpo todo. Et c'est de plus en plus E é important à cada vez certains mais moments. importante a certos Ce n'est pas des momentos. bouffées de chaleur, Não são ondas de calor. c'est cette transmutation qui É est en esta cours. transmutação que está a decorrer. Elle est réellement en cours. Ela está realmente Nous a sommes decorrer. tous, Nós estamos todos, que nous en soyons conscients que ou pas, tenhamos consciência ou não, que nous en ayons la perception ou pas, tenhamos a percepção ou não, notre corps physique o nosso corpo físico est doublé par le corps é, d'éternité. é duplado pelo corpo de Chez eternidade. tous les êtres vivants de Em cette todos planète, os seres vivos deste planeta. même ceux qui ne sentent rien Até aqueles que não sentem nada et qui n'en ont aucune e conscience. que não têm nenhuma consciência. Ce processus Este processo est un é um processus processo systémique sistémico qui touche l'ensemble de que la toca création o conjunto da criação et qui est en cours e que en está ce moment. a decorrer neste momento. On vous parle de réchauffement climatique. Falam-nos de aquecimento climático. L'homme n'y est pour rien. O homem não Sans tem, ça, il faudrait que não tem certains nada a ver com isso. Senão era preciso Pseudo-scientifiques que alguns pseudocientíficos qui nous disent que c'est la nos faute dizem de que l'humain, que é a culpa do homem, qu'ils nous expliquent que nos explicam pourquoi ce réchauffement porque é que este aquecimento est présent sur está toutes les presente planètes du em système todos os solaire. planetas do sistema solar. Le Soleil rentre, vous O le Sol savez, entra, vocês sabem, déjà depuis 2 ans dans le minimum desde há solaire. 2 anos no mínimo solar. Sereti, Sereti, guide bleu Sirius, guia azul de Sirius, une vieille canalisation, hein, c'est velhas avant les noces canalizações, célestes, antes de expliquait explicava la réabsorption de a mercure reabsorção do mercúrio dans la protosphère na solaire, protosfera solar, la transformation a du Soleil transformação do Sol en géante rouge, em gigante vermelha, mais ce n'est pas dans des milliards d'années, mas ça não a é, commencé, c'est en não é cours em en ce milhares de moment. anos, está a começar já. Et si vous Já está sentez a cette decorrer. chaleur, E se vocês sentem este calor, à condition que ce ne soit pas des bouffées de chaleur à condição que não sejam classiques de la ménopause, afrontamentos assim, clássicos da menopausa, est bien évidemment lié à ce é processus. evidentemente que está ligado a este processo. La lumière, A luz, ce que nous traduisons o que nós traduzimos en termes em scientifiques termos científicos par les rayonnements gamma. pelos raios gama, La lumière a luz est un rayonnement é gamma dans sa um première raio manifestation, gama pela sua primeira manifestação, dans les niveaux d'énergie les nos plus hauts. níveis de energia mais altos, Ce qu'on appelle que se sur Terre en chama, science o que chamamos em des ciências na ground Terra, level events, c'est-à-dire des événements quer dizer touchent le acontecimentos sol. que tocam o Sol. ground level events, c'est quand les rayonnements gamma É quando os raios gama touchent le sol. tocam o solo.
Vous le voyez de partout sur la Terre. Vocês veem isso em todo lugar na Terra. Ce n'est pas seulement climatique. E não é só climático. Vous voyez par exemple les Vêem, éclairs, por exemplo, la foudre. os raios. Vous avez de plus en plus d'endroits où la foudre ne Tem vient cada pas du vez ciel. mais sítios onde os raios Mais não elle vient vêm de do la céu, terra. mas vêm da Terra. Elle remonte. Ela sobe. Les charges électriques, As cargas elétricas, toute la croûte toda a terrestre crosta terrestre est recouverte de charges está négatives. recoberta de cargas negativas. La ionosphère A ionosfera est recouverte de está charges positives. coberta de cargas positivas. C'est tous les travaux de São Tesla, todos os trabalhos de Tesla. avec les antennes Com as Tesla, antenas Tesla, qui par la différence de pela diferença potentiel do potencial entre les charges entre as positives cargas positivas et les charges e cargas négatives, negativas, crée l'énergie criam libre. energia livre. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas Hoje, utilisé. infelizmente, não é On se sert utilizado des Servem-se antennes HARP das antenas ARP pour réchauffer la para ionosphère aquecer a ionosfera et changer la e répartition mudar a électronique de la ionosphère. repartição iónica da ionosfera. Quand vous changez la Quando répartition mudam a repartição des charges das électriques dans la cargas ionosphère, elétricas da ionosfera, la croûte terrestre crosta terrestre réagit reage immédiatement. imediatamente. Donc, arme à énergie Portanto, dirigée, uma arma a energia dirigida, modificação climática. modificação climática, les rayonnements gamma os raios gama qui arrivent que chegam dans la troposphère da troposfera donnent ce qu'on appelle dão o que en se chama, science des em sprites, ciências, sprites, des éclairs lumineux rouges, raios luminosos vermelhos, qui démontrent que mostram que ces rayonnements que gamma esses raios gama, sont à des ce qu'on appelle les rayonnements cosmiques, si vous que se chamam préférez, raios cósmicos, se ont pris la preferirem, place tomaram o des lugar rayonnements solaires. dos raios solares. Bien évidemment, Evidentemente, il y a 20 ans, il y a há 10 20 ans, anos, 10 anos, quand nous parlions quando de falávamos Nibiru, da Nibiru, beaucoup de gens disaient oh, muitas c'est des pessoas conneries. diziam que era, C'est pas vrai. era treta. Mais Não é aujourd'hui, nous verdade. avons toutes E les hoje preuves. temos todas as provas, Le minimum solaire, o mínimo solar, les ground level events, les rayonnements gamma qui os touchent le raios sol, gama que tocam o solo, parce que la ionosphère porque a ionosfera est complètement está déchirée. completamente rasgada. Le vortex O polaire vórtex polar est déplacé, está deslocado, le nord magnétique o norte magnético est déplacé está de plus en plus deslocado, vite. cada vez mais depressa. La plupart des planètes A maior parte dos planetas du système solaire dit do sistema extérieur, solar ditos exteriores, Saturne, Saturno, Uranus, surtout, Uranus, Neptune, sobretudo Pluton, Neptuno, Plutão, ont déjà basculé leur já, pôle physique. já bascularam os polos físicos deles. C'est accessible sur É tous les sites acessível d'astrophysique, em todos os sites de astrofísica, mais bien évidemment, mas le public evidentemente o público ne doit pas le savoir. não o deve saber. Tout ça se déroule en ce moment. Tudo isto está a acontecer neste momento. Il n'y a pas besoin d'être Não é prophète, preciso ser profeta, il n'y a pas besoin de não é faire des preciso prédictions. fazer predições, C'est quelque chose qui est en cours. é algo que está a decorrer. Ce qui explique O que aussi, explica também, chez les éveillés, comme on dit, Nos comme chez encore despertados, ceux qui como- rêvent encore, como aqueles que ainda sonham, que ainda estão on a sonhar, ressent cette chaleur. sente-se este Pas calor, seulement ici, mais não só no partout. peito, mas em todo lugar. C'est normal. É normal. La consommation O consumo par le feu de l'amour pelo fogo do amor est une réalité é uma realidade physique. física. Le corps O corpo physique físico va vai se consumer consumir-se sans laisser de reste. sem deixar restos. La conscience A va transiter consciência vai transitar par le corps pelo d'éternité. corpo de eternidade. C'est ce qu'on a appelé É o, la stase é o que et les chamamos 3 jours. a stase e Soi-disant os de 3 ténèbres. dias. Mais c'est le moment Mas où é um l'ensemble momento du système onde o solaire conjunto do sistema solar passe passa par le centre galactique, pelo centro galáctico, Alcyone. On Alcyone. y est, on est en plein dedans. Estamos dentro Et le dele, moment e o où tout le momento système em que todo o sistema rentre en stase entra em stase et est consumé par e l'amour. é consumido pelo amor. Et ça concerne toutes les Isto dimensions. concerne todas as dimensões. Tous les peuples Todos os povos du rêve, do sonho, de toutes les de dimensions, todas as dimensões, sont passés à travers la passaram porte du soleil, através da porta do Sol, déjà depuis 2009, desde já et sont 2009, positionnés dorénavant e posicionaram-se desde autour já de la Terre. à volta da Terra. Toute la création. Toda a criação. Je dis bien toute la Eu digo création et bem, toutes les toda a dimensions criação e todas as dimensões
À un moment donné, pour l'instant, ils A sont um encore determinado cachés tempo, par les nuages. pelo momento ainda estão escondidos pelas Ils créent les nuvens, nuages. eles criam as nuvens, Le ciel sera ciel- recouvert de vaisseaux. será recoberto de naves. Ça appartient à l'histoire. Isso pertence à história. Mais nous avons devancé l'histoire. Mas nós ultrapassamos a história. Et tout ça se produit maintenant. E Ce n'est tudo pas isto dans 10 ans, produz-se dans un agora, an, não é demain. daqui C'est a là. 10 Ça a anos, commencé depuis déjà un an. ano, começou já, é agora. C'est la fin É o fim du rêve de la do création. sonho da criação. C'est la fin É o du fim mythe do mito da d'individualité. individualidade. Nous sommes les créateurs. Nós somos os criadores. La Terre, A Terra, qui dans l'histoire était na la planète en história, exil, era o planeta que estava em exílio, enfermée, fechado, est en fait está de facto, l'origine de la é création, de facto a origem da du criação, rêve de la création. do sonho da criação. Certains vont même jusqu'à Muitos vão affirmer, até afirmar, je n'irai pas jusque-là, j'ai eu aucun não moyen irei de le até lá, não vérifier, tenho nenhum meio para que verificar, ce que nous voyons dans le o que nós ciel, vimos no céu, que nous appelons Alcyone, que nós chamamos Alcione, n'est qu'une não projection é de nada notre mais que uma Terre. projeção da nossa Terra. La Terre A est Terra la source é a fonte de tous les de univers todos os universos et de tous les multivers. e de todos os multiversos. Nous en sommes au Nós cinquième rêve. estamos no quinto sonho. Nombre de mystiques, Muitos místicos, Bernard de Montréal, Bernardo de Montreal, Peter de Nof Peter de Nove et tant d'autres e muitos outros ont parlé de ce feu falaram purificateur, deste fogo purificador, de la descente du da supramental. descenda, da descida do supramental. Sri Aurobindo fut l'un des Sri premiers. Aurobindo foi dos primeiros. Il décrivait l'action du feu céleste, Descreveu a ação do fogo En celeste, particulier em particular Savitri, un de ses ouvrages das poétiques, suas obras Savitri, où il décrivait ce onde processus. descrevia esse processo. Simplement, il n'avait pas la Simplesmente, possibilité ele não tinha a possibilidade de comprendre et de de vivre compreender e de viver que l'arrivée du supramental que a chegada do supramental signifiait la significava fin de tout o temps fim de todo o et de tempo tout espace. e de todo o espaço. À la suite de ça, A seguir a isso, Peter de Nof, Peter de Nove, Sri Aurobindo Sri Aurobindo ont créé criaram un devenir, un avenir. futuro. Ils l'ont réellement vu, E eles mais realmente il a déjà eu viram. lieu. E já Il n'y a teve pas de lugar. temps. Não há tempo, Il n'y a pas d'espace. não há espaço. Ce sont des concepts de la São conscience. conceitos da consciência. C'est tout. É só. La chaleur que nous vivons, O calor que nós vivemos, le réchauffement climatique, o aquecimento climático, l'embrasement spontané des forêts, a fogueira espontânea das florestas, de partout sur la Terre, em todo o sítio na Terra, est simplement lié está simplesmente au ligado Ground Level Event, ao Ground Level Event, l'événement qui touche le sol, si vous o préférez, evento que toca o solo, impulsion a impulsão électromagnétique eletromagnética, qui enflamme spontanément tout. que queima espontaneamente tudo. Pour l'instant, c'est les végétaux, Pelo momento são os vegetais, les voitures, os carros, les compteurs électriques, os computadores elétricos, les églises. as Ce igrejas. n'est pas de la malveillance. Non, Les ouais. églises, il y a une pointe. As igrejas têm uma Ce qu'on ponta. appelle en physique l'effet de pointe. Les charges O électriques viennent efeito se de mettre sur les ponto, pointes. as cargas Les elétricas rayonnements vêm se gamma, pôr nas pareil. pontas. Os raios gama, igual. Et à ce moment-là, ça explose. E a partir daí explose. Et ça va être pareil pour notre corps. E vai ser igual para o nosso corpo. D'où l'intérêt Da onde o interesse de toutes ces histoires. de todas essas histórias. Et là, je ne parle pas de l'histoire E d'autres aí eu dimensions, não falo das outras histórias de mais je outras parle même de dimensões. l'histoire du Christ, Mas eu de falo Bouddha, mesmo da história do Cristo e do Buda, de Mani, de Mani, de Ahura Mazdao, et de tous les e prophètes de des todos anciens os temps, profetas dos antigos tempos, qui ont tous décrit la même chose. que descreveram todos a mesma coisa. Mais bien évidemment, Mas, evidentemente, ils n'ont pas eu la possibilité não tiveram a possibilidade de vivre de viver qu'ils étaient antérieurs à que la eles eram conscience anteriores à consciência, et que le temps n'existait que o pas. tempo não existia. Et que tout ce qu'ils ont vu comme Tudo vision o que eles viram como était visões réel, era real, mais elle n'était pas dans l'avenir. mas não estava no futuro. Elles étaient dans l'instant initial de la Estavam no création. instante inicial da criação. Vous n'avez rien à faire. Não tem nada a Ce que je disais fazer. dans la première Era o que eu partie, dizia na primeira parte. vous avez juste à Só accueillir. tem que acolher Au sens conscience, no sentido de consciência, au sens cellulaire, no sentido au celular, sens de votre positionnement, no sentido da vossa posição Mental. mental,
émotionnel. emocional Et ça suffit. e chega. Et vous êtes libre. E são livres. C'est aussi simple que É ça. tão simples como Et tous isso. ceux qui le E vivent, todos aqueles que o vivem, une fois qu'ils l'ont vécu, pas uma avant. vez que o viveram, não Oui, antes, mais c'était ça, mais bien sûr. vão dizer, mas com Como certeza je que l'ai era dit. isto. Vous ne pouvez que vous reconnaître. Como eu disse, vocês só podem se reconhecer. C'est ce que nous avons dit au Québec. Foi o que Leur dissemos no devise, Quebec, a divisa deles. c'est « Je me souviens ». Eu lembro-me, Aujourd'hui, hoje, nous sommes de plus en plus nombreux à nós nous estamos souvenir. cada vez mais numerosos a nos Nous le lembrar. vivons dans Nós notre vivemos quotidien, no nosso cotidiano, dans notre chair, na nossa carne, même si des fois, mesmo se às vezes, surtout au mois e d'août, là, sobretudo no mês de les agosto, feux et os le mental fogos qui se e o met à tourner mental tout que se seul, põe ça a a été virar horrible. sozinho, era horrível. On a expliqué dehors, c'était lié à la Explicamos rétrogradation lá de fora Saturne, que era devido qui, comme par hasard, cette dû nuit, à quoi? À la retournation la rétrogradation, Ah, c'est-à-dire Saturne, rétrogradation, dans le c'est mouvement rétrograde. apparent, était dans l'autre de sens, Saturno. par rapport au mouvement de la C'est- Terre. Et là, maintenant, Ah, il repasse en direct, ok. c'est-à-dire dans le même sens. Ok. Hein. Saturne, c'est le maître du temps, Saturno é o mestre do tempo, le maître o de mestre l'illusion. da ilusão. Dans l'histoire, Na c'était história era le logis, le a logement, casa la maison ah, de Yaldabaoth, de Yaldabaoth, celui qu'on a appelé aquele Yahvé. que se chamava Yahvé. Dieu et diable, c'est la même Deus e entité. o diabo é a mesma entidade. Mais d'un point de vue qui n'est Mas de pas ponto de vista que não é lié à la personne ligado à pessoa, ou lié à ou l'histoire, ligado à história, heureusement felizmente, que ces empêcheurs Que de esses, tourner en rond, comme on dit en français, impedimentos de andar à roda, étaient là. estavam aí. Ça nous a permis de nous réveiller. Permitiu-nos de nos C'était acordar. écrit. Estava escrito. Et ce souvenir du temps E essa zéro, lembrança do tempo zero il est inscrit está dans la cellule inscrito nas células, et il est inscrit dans votre está conscience inscrito na vossa pour consciência cette incarnation. para esta Et c'était encarnação. codé E estava dans le nom de votre codificado Père no nome do vosso Pai et votre prénom. e o vosso prenome. C'est aussi simple É que tão ça. simples como isso. C'est pas une vue de l'esprit, c'est Não pas é un uma vista de concept, espírito, nem é um conceito, c'est un vécu commun é vivido comum à tous les frères et sœurs qui vivent a à todos Gapé. os irmãos e irmãs que vivem em HP. Autre question. Sans ça, je vais parler 2 heures pour Outra chaque question. pergunta. Quem quer fazer outra pergunta? Eu gostava de saber qual é a relação disto. Devagarinho. J'aimerais savoir quelle est la relation de ce feu avec le feu du... Eu gostava de saber qual é a relação. Pode dizer em português, mas devagar. Quelle est la relation J'aimerais savoir quelle est la relation de ce feu de ce feu que tu parles au fogo Ah. de Dantian. avec du Tantien. Avec, Avec le le feu Tantien. du Tantien. Alors, Então, isto, nous avons 3 feux Então temos 3 fogos. dans le corps. No Ce corpo. que les Chinois ont appelé Que os le chineses Tantien. chamaram Tantien. Nous avons la chambre du sang Nós Baoshi o au niveau quarto de l'utérus, ao nível do, chez l'homme do la éter. prostate. Nous avons la chambre du Nós péricarde temos o quarto do pericárdio, et nous avons, Et non pas là, temos mais là, la chambre invisible garganta. du 3e Quarto Tantien qui est invisível ici sur la ao gorge, nível da garganta, là où dans la Kabbale, aonde na cabala, dans l'arbre des séphirotes, na árvore dos sefirotes, il y a une séphirote invisible há uma sefirote invisível qu'on appelle Dahat, que se chama Dahat, qui est la porte du mystère, que é a porta do de mistério, ce qui ne peut être do dit, que não pode ser dito, de ce qui ne peut être do manifesté. que não pode ser manifestado. C'est le mystère. É um mistério. Donc il y a une relation Portanto, há formelle uma relação formal entre entre les 3 foyers, os qui ne três, sont là, là as et la três tête, fogueiras et le Tantien, e o Tantien, et ici bien sûr, et aussi là, et aussi là. C'est grâce à ces structures é graças a essas estruturas réelles, reais, puisque c'est l'enveloppe de l'utérus que et é o l'enveloppe du envelope do cœur, úterus e do coração, que s'est produit que, l'alchimie de que la se libération produziu a collective alquimia da libertação coletiva, en rapport avec l'anomalie em primaire relação com a anomalia primária, dont j'ai parlé au niveau de la ceinture de Van da Allen. qual que eu falei ao nível da cintura de Van Allen. Quand les 3 foyers, Quando os três, se réunissent, as três fogueiras se reúnem, ils se réunissent dans le cœur. reúnem-se no coração, Pour les anciens, là, je parle pelos seulement. antigos, Ceux qui ont pratiqué aqueles que praticaram le yoga de o yoga la vérité da verdade et le yoga de l'unité. e o yoga da unidade. 2010, Em on parlait 2009, déjà 2010 já se falava
On disait, en ton nom, dizia-se em teu nome, je réunis eu, le trois eu en reúno un. os três em um. Cette alchimie Esta alquimia concerne le temps, concerne o tempo, o l'espace espaço et les dimensions. e as dimensões. Elle concerne Elle le concerne Baoshi, la chambre du sang, au le quartz. Tantian inférieur, le vrai Tantian, le péricarde O pericardo et la gorge, e a garganta. le lieu de passage, O où lugar de était passagem, localisé onde estava localizado, sur les zones latérales nas du tronc lonas laterais do pescoço, l'enfermement. a prisão. Tout ça a été résolu Tudo isso foi resolvido de manière de maneira archétypiale et collective arquetipal e coletiva l'année dernière au mois o de ano mai. passado, no mês de maio. On en voit aujourd'hui les résultats. Vimos hoje os resultados. Je disais tout à l'heure que Eu le cœur dizia há um bocado que o coração est le centre é o électromagnétique centro le eletromagnético, plus puissant du o mais corps, poderoso do corpo, 100 fois plus que le 100 cerveau vezes mais que o cérebro et beaucoup plus que le plexus e muito solaire. mais que o plexo solar. Mais malheureusement, les Mas, énergies, infelizmente, as energias, les as informations informações qui montaient du corps à l'âme que montam do corpo à alma ne pouvaient pas não s'évacuer vers, podiam ne se pouvaient pas evacuar, remonter não jusqu'à podiam l'esprit remontar até ao espírito. et étaient renvoyées dans le corps. E eram reenviadas para o corpo, C'est ce qu'on a appelé le karma, o que chamavam o avec karma, aucune com possibilité de nenhuma résolution. possibilidade de resolução. D'ailleurs, Além disso, dans le bouddhisme no budismo tibétain originel, tibetano original, le Vajrayana, o Vajrayana, on vous dit bien, dizem-vos, je crois que c'est le lama Eu acho que é o Anagarinka lama. Govinda qui a parlé de ça, Govinda, Anagarinka disso. Govinda, dans les fondements de la nos mystique fundamentos da tibétaine, mística tibetana, qui affirmait que déjà afirmava já qu'il faudrait être que era complètement preciso, stupide completamente estúpido, pour croire para julgar que l'homme devait que o homem devia payer ou pagar récolter ou recoltar tous les fruits de ses actions todos passées. os frutos das suas ações C'est une passadas. hérésie. É uma herésia. Il n'y a pas plus de karma Não há mais karma que d'individualité. que de individualidade. Le karma est un O leurre, karma é lisco, la loi a d'action-réaction lei da ação-reação découle de l'enfermement, decorre do encerramento, de la courbure de da l'espace-temps qui courbura a do été courbée. espaço-tempo, que foi curbado. C'est une illusion totale. É uma ilusão total. Il n'y a que l'amour. Só existe o amor. Pourquoi nous avons pris ce mot Porque é que agapé? nós utilizamos surtout essa pour les palavra nouveaux. HP? Agapé, ça a une définition HP tem uma definição qui vient du grec. que vem do grego. Les Grecs ont Os différencié sept gregos amours. diferenciaram 7 amores. L'amour éros, O amor Erótico. eros, erótico. l'amour O amor sentiment, sentimento. l'amour O amor philae, de la raison, de la pensée, et do surtout raison- l'amour do- agapé, da razão e do pensamento e, sobretudo, o amor qui HP, est simplement que é simplesmente cet amour este sans amor limite sem limite que l'être humain ne connaît que pas o ser humano não conhece et ne peut pas connaître, e não pode conhecer. sauf maintenant. Só agora J'affirme eu afirmo que même les grands êtres que mesmo os grandes seres des siècles passés dos séculos passados ou plus récents ou mais recentes n'ont jamais eu accès à nunca agapé. tiveram acesso a HP. Agapé HP n'est pas une énergie. não é uma energia. Agapé HP n'est pas une vibration. não é uma vibração. Donc c'est pas une énergie éthérique, Portanto, não é uma energia etérica. c'est pas une énergie Não é supramentale, uma energia supramental. ce que les hindous appellent O que os la chitta. hindus chamam a chitta, Ils disent le Ils prana disent, ou pour prana, l'éthérique et pelo- la para chitta o pour le plan mental, etérico le e plan a chitta supramental. para aussi. o plano mental. Et que tout ça, E que tudo isso, toutes ces énergies, todas essas Sans aucune energias, exception. sem nenhuma exceção, appartiennent à l'illusion. pertencem à ilusão. Aujourd'hui, je vais même Hoje, plus loin. e até irei mais longe, Même le corps d'éternité até o corpo da eternidade, n'est o qu'un corpo da costume. eternidade não é mais que um fato. Nous sommes tellement habitués à la Nós forme, estamos tão habituados à forma, nous sommes tellement habitués à la estamos tão conscience, habituados à consciência. que par exemple, et d'ailleurs, Por exemplo, e além Les disso, histoires que nous as racontent. histórias que nos conta, les individus qui ont fait une NDE, que une nos contam expérience os de mort imminente, indivíduos que fizeram uma NDE, nous décrivent uma morte tous iminente, la nos traversée descrevem du todos tunnel. a travessia do túnel, Ils voient les membres de leur veem os famille, membros da família, toujours bien habillés, bem toujours plus vestidos, jeunes.
Mais jovens, S'ils sont chrétiens, ils vont voir se le Christ. são cristãos, vão ver o Cristo. S'ils sont musulmans, Se ils são vont voir muçulmanos, vão ver Mohamed. Mohamed. S'ils sont Se bouddhistes, ils são vont voir budistas, vão Bouddha. ver o Buda. S'ils croient en Krishna, ils vont voir Krishna. Creem em Krishna, vão ver o Krishna. Même s'il y a Até un élan d'amour Mesmo que se há décrivent tous les elenco gens qui de reviennent, amor, ils n'ont été confrontés qu'à todas des as rêves, pessoas à descrevem des não illusions. foram nada mais confrontados que a sonhos e C'est ilusão. très simple, quand on le vit, É de muito simples différencier quando se vive isso de Ce qui est de diferenciar l'illusion, o que é da ilusão, ce qui est de l'ordre o que é da au-delà du ordem, causal, da além do c'est-à-dire causal. le premier rêve, le rêve le plus Quer éthéré, dizer, o primeiro rêve, qu'on a appelé o sur primeiro Terre, sonho, o sonho mais etérico. pas l'hyperborée, mais la Não é Pangée, hiperboré, mas a monte à des Pangea, millions d'années, que monta há milhões de anos. et qu'on appelle E aussi que se chama também les hiérarchies célestes, a hierarquia les celeste. kéroubim, les Os malakim. querubins, os Les arcanges. malaquinos, os arcanjos, Tout ça tudo isso a été créé par nous, foi criado por nós, en totalité. na totalidade. Et quand vous voyez E quando vocês veem quelqu'un sort de son corps, que alguém sai do seu corpo, va à toute vitesse dans un tunnel, vai rapidamente para um et va túnel, voir le Christ, vai ver o Bouddha, Cristo, o Buda, des membres de la famille qui membros da sont morts, família que estão mortos. ils nous décrivent tous une lumière et Escrevem-nos un todos amour uma luz incroyable. e um amor incrível. Ils oublient une chose, Eles esquecem-se de uma coisa, c'est que la lumière é qu'ils que a voient, luz que eles veem, elle est à l'extérieur des ela está formes, no exterior das formas. comme les représentations Como des as auréoles des saints. representações das auras C'est une lumière dos santos. projetée, É uma luz projetada, c'est un hologramme. é um holograma. Ça n'a rien à voir Não avec la tem nada a vérité. ver com a verdade. Seuls 10% Só 10% de ceux qui ont fait une daqueles que NDE fizeram uma NDE ont été capables de são capazes traverser de atravessar ces archétypes esses de lumière, arquétipos de luz, ces membres de la esses famille, parce membros qu'ils da voyaient la lumière família, au bout, porque eles viam a luz ao fundo, sont rentrés dans la lumière entraram na luz et sont allés de e, l'autre côté, foram do outro dans lado, l'absolu. do absoluto. Ceux-là reviennent et nous Esses racontent la même chose. voltam e contam-nos a mesma coisa. L'astral O astral fait partie des forces faz parte das involutives. forças involutivas, L'énergie. a energia. J'ai travaillé pendant 25 ans en Eu énergie trabalhei avec les cristaux. durante 25 anos com a energia e com os L'energia. cristais. A energia Et par essence, é, por essência, une énergie d'enfermement. uma energia de clausura. Bien sûr, on a raconté une Claro histoire, que contaram uma história, là je parle pour les anciens, eu falo para os antigos, où il a fallu onde foi preciso reconstruire reconstruir vibratoirement vibratoriamente le corps o d'éternité corpo de par les eternidade, étoiles, pelas les portes, histórias, pelas les portas, chakras, pelos les chakras, nouveaux corps, os novos corpos, pour retrouver une para parcelle encontrar uma d'éternité. parcela de eternidade. Aujourd'hui, c'est accompli, tout le monde a Hoje- son corps d'éternité, Hoje está cumprido, toda a gente tem o seu corpo de eternidade. même ceux qui refusent. Mesmo aqueles que recusam, Il est là. está aqui. Les forces éthériques, As c'est-à-dire le forças corps éthérique, etéricas, ou seja, o corpo etérico, a déjà changé sa já constitution. mudou a sua consistência. La configuration du cerveau, A configuração do cérebro, grâce à l'imagerie graças médicale, às imagens medicais, nous a permis d'identifier permitiu-vos identificar tout ce que nous nommons tudo o que nós chamamos les processus os mystiques, processos místicos, même l'éveil de la Kundalini. até o despertar da Kundalini. Ce sont des processus São processos physico-chimiques físicos, et électriques químicos e qui elétricos se passent dans le que se cerveau, passam no cérebro, même si on le sent ici. mesmo se sentimos no cóccix. Toutes ces énergies, Todas essas energias, même les plus agréables, mesmo as mais agradáveis, même les énergies du até supramental, mesmo as energias do pourtant supramental, ont été que, si portanto, importantes foram tão importantes pour vivre ce que para nous vivons viver o maintenant, que estamos a viver agora, ne sont qu'une não são illusion nada mais que uma ilusão. et ne sont que des choses qui E passent. não são nada mais Como que je uma le coisa disais, que passa, como eu Nous ne dizia. passerons jamais. Nós nunca passaremos. Nous ne sommes jamais nés. Nós nunca nascemos. Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, Não é ce n'est uma pas un vista de concept, espírito, não é um conceito, mais c'est à vivre. mas é para Quand vous l'avez viver. vécu, Quando viverem, vous ne pouvez plus jamais être dupe não poderão nunca mais ser enganados, de quoi que ce soit. do que quer que seja. Vous êtes présent dans le rêve, Estão presentes no sonho. ce que disait Bidi quand il O était que dizia incarné. Bidi quando estava J'ai toujours vivo, été là. Ce eu corps est là, estive mais moi sempre je suis là aqui, aussi. mas eu estou aqui também. Ce corps est apparu, Este corpo apareceu, il disparaîtra. ele desaparecerá. La création est A apparue, criação apareceu, elle disparaîtra. ela desaparecerá. Moi, je serai toujours là. Eu estarei sempre aqui. Il avait intégralement raison. Ele tinha integralmente razão. C'est la vérité. É a verdade.
auquel il ne faut surtout pas croire. à qual não se deve acreditar, Parce que si vous y porque croyez se sans le vocês vivre, acreditam sem o viver, vous faites une projection. vocês fazem uma projeção. Vous mettez de l'espoir Põem esperança ou du désespoir si ou vous ne le vivez desespero, pas. se não o vivem, Et inconsciemment, inconscientemente, vous créez vocês une criam distance. uma distância. Le temps zéro, O tempo zero, l'ici et maintenant, aqui e agora, hic et nunc, e que nunca, l'instant présent, comme momento dit presente. Eckhart Tolle, como dizia o Eckhart Tolle, est la seule vérité. é a única verdade. C'est la seule porte de sortie. É a única porta de saída. Tout le reste ne fait que Todo passer. o resto não Bien faz évidemment, passar. quand vous êtes en agape, Evidentemente, quando estão em HP, vous avez les mêmes emmerdes que celui vocês qui n'est pas têm as réveillé. mesmas chatices que aqueles que estão a dormir ainda. Problèmes de santé, problèmes Problemas de affectifs, saúde, ils sont là. problemas afetivos estão aqui. Mais vous ne les vivez plus Mas de la vocês même já não os façon. vivem da mesma maneira. Comme je l'ai dit, vous n'êtes plus dupe. Como eu disse, já não se deixam enganar. Vous n'êtes pas éthéré, Não são etéricos, vous échappez vocês escapam à la psychiatrisation. à problèmes psiquiatrização, psychiatriques. a problemas psiquiátricos. C'est la mise en garde que je vous disais au début. Era o que eu estava a assinalar ao D'être princípio, de ser, Dans la de déréalisation estarem na desrealização ou la ou a dépersonnalisation. despersonalização. Ça, c'est une maladie. Isso é uma doença. Ceux qui n'ont compris Aqueles que o de compreenderam, travers compreenderam l'Advaita Vedanta. ao contrário da Advaita. Encore une Vedanta. fois, Ainda uma vez, quand mais vous uma vivez vez, quando HP, vivem HP, vous le savez. vocês sabem. Vous ne demandez à personne, Vocês não perguntam, não pedem a Se vous le ninguém vivez ou pas. se o vivem ou não. parce que si vous vous posez la Se question, si vocês vous se posez la posem question à quelqu'un, a pergunta, se fazem a pergunta, c'est que vous ne le vivez é porque não o vivem. tout simplement. Simplesmente. C'est une certitude É uma intérieure certeza interior qui ne peut pas souffrir de discussion, que não pode sofrer de nenhuma qui ne peut discussão, pas être discutée, que tout não pode ser simplement. discutida, simplesmente. C'est la vérité. É a verdade. C'est pas une vérité personnelle, Não c'est é pas uma une verdade vérité pessoal, relative, não é uma verdade relativa, comme disait como Anaël il y dizia a a fort Anael longtemps, há muito tempo, avant les noces antes célestes. das bodas celestes, Il avait expliqué la différence tinha entre la explicado a vérité diferença relative entre a verdade relativa et la vérité e a verdade absolue. absoluta. Il avait expliqué Tinha déjà à explicado l'époque, já nesse tempo, pendant de nombreuses há heures, durante muitas horas, ce qu'on avait appelé l'abandon o à la que lumière, tínhamos chamado o abandono à luz. c'est-à-dire l'abandon à Ou la vie seja, o abandono à vida et non pas à sa vie. e não à sua vida. La vie n'est pas A sa vie, vida não é a sua vida. la vie est la vie. A vida é a vida. Elle ne dépend de Ela não personne. depende de ninguém. C'est le rêve de la création. É o sonho da criação. Quand vous revenez de l'absolu, Quando vocês voltam do absoluto, quand je dis revenir, c'est un mauvais quando eu terme, mais digo j'en ai pas de voltar meilleur. é o melhor termo, não vejo melhor termo que este. Que ce soit le docteur Seja Eben Alexander, o doutor dont Eben j'ai parlé, Alexander, qui a eu le cerveau mangé, teve o cérebro comido, que ce soit tous les frères et sœurs qui sejam vivent todos agapé maintenant, os irmãos e irmãs que vivem a HP agora, quelle que soit votre vie, qualquer que seja a vossa vida, quel que soit votre âge, qualquer que seja a vossa idade, quel que soit le mental. qualquer que seja o On en a mental, parlé dehors tout à l'heure, au mois falámos d'août, le lá- mental, lá fora, il a travaillé en roue libre. que o mental tinha a liberdade para andar à roda. C'est pas important. Vous Não le é voyez, importante, vocês veem, vous en êtes le témoin, vocês são o testemunho, vous en êtes éventuellement l'observateur, são o observador, eventualmente, mais vous savez que ce n'est pas vous. mas sabem que não são vocês. Ce qui n'empêche pas que vous en êtes affecté. O que não impede que estão afetados. La liberté, A liberdade c'est retrouver son é humanité, encontrar a sua humanidade, l'état naturel, o estado natural, la voie de l'enfance, a via da A voie de criança, l'innocence. a via da inocência, celle de la spontanéité. a da espontaneidade. Aujourd'hui, Hoje, vu les circonstances, visto as circunstâncias du système do solaire, sistema solar, vu les visto as circonstances circunstâncias de toutes les dimensions de todas as qui se dimensões sont rassemblées autour de la Terre. que se juntaram todas à volta da Terra. La fin O du fim rêve de la do sonho création da criação devient de plus en plus torna-se évidente cada vez chaque mais jour. evidente cada dia. Que vous abordiez ça sur un Vocês plan abordem isso num plano astrophysique, astrofísico sur le plan ou num plano phénoménal fenomenal du système do solaire, sistema solar, de la Terre da Terra et de notre corps. e do nosso corpo. Vous n'avez rien à Vocês faire. não têm nada a fazer. C'est ça le plus dur. É isso o mais difícil.
Surtout, sobretudo, rien à entreprendre nada a começar pour cesser para justement cessar precisamente ce que j'ai appelé la o que eu projection, chamei a projeção. la conscience Da et une consciência. projection. A consciência é uma Sur un projeção écran. no ecrã. L'écran, c'est le corps. O ecrã é o corpo. L'écran, c'est l'univers. O ecrã é o universo. L'écran, c'est tous les O ecrã multivers. são todos os multiversos. Vous êtes à l'origine. Vocês estão na origem, Donc nous sommes à nós l'origine estamos na origem de tout ça. de tudo isto. Le bien et le mal O bem e o mal existent pour la personne, existem para a pessoa. ils n'existent pas pour la vérité. Ele não existe para a verdade. Quand je dis ça, Quando eu digo isto, je suis lucide. eu estou lúcido. Et on le voit chaque jour, de E partout vê-se sur la cada Terre. dia, em todos os lugares da Terra, Il y a agapé, e há HP, mais il y a aussi mas há também la noirceur. a escuridão. Il faudrait être aveugle pour dire que ça É n'existe preciso pas en ce ser monde. cego para ver que, não, que isto não Ce que je existe dis neste simplement, mundo. O que eu digo simplesmente C'est que le bien é et le que o mal bem e o mal ne sont que des não aspects são de la conscience nada mais que aspectos da consciência et de la e projection. da projeção. Tout ce qui doit arriver, Tudo o que deve Arriverá. acontecer, acontecerá. tout a été écrit. Tudo já C'est foi difficile à escrito. É accepter. difícil de aceitar. La seule façon de vous A en rendre única compte, maneira de darem conta disso c'est de relâcher é de relaxar toute prétention toda a pretensão à vouloir changer quoi que em ce querer soit. mudar o que quer que seja. Le changement, c'est vous. A mudança são vocês. C'est pas ce que vous faites. Não é o que, Ce o que que vous fazem, êtes. é o que sois. Ce changement-là A mudança, essa mudança, est bien plus direct et é immédiat muito mais direta e que le imediata changement extérieur. do que a mudança exterior. C'est ça le plus important. É isso o mais importante. Comme je le dis toujours, Como eu digo sempre, surtout ne me croyez pas. sobretudo não me acreditem. Vivez-le. Vivam-no. Parce que tant que vous ne le vivrez pas, Porque enquanto não o viverem, vous ne pourrez pas le croire. não C'est pas poderão possible. acreditar. Não é possível. C'est pas possible de Não le é, croire. não Ça é ne peut possível être de que eu vécu. acreditar. Só pode ser vivido. Néanmoins, Além disso, vous pouvez l'accepter. podem aceitá-lo. Néanmoins, vous l'avez Mas mesmo, entendu. mesmo assim, já o ouviram. Au moment No de votre momento dernier souffle, do vosso último sopro Individuel. individual, vous ne pourrez que vous en rappeler. vão se lembrar. Et d'ailleurs, les gens qui E além aujourd'hui disso, as pessoas que hoje font des NDE, fazem NDE ça ne se décide pas, ça vous tombe não dessus. se decide. Et qui ont E que Lu. leram autre dimension, outras dimensões, qui ont vécu les couronnes, viveram as coroas, qui ont eu accès à la vérité. tiveram acesso à verdade. Si, j'allais dire par malheur, mais c'est pas par malheur, si la vie Por leur fait vivre une NDE, infelicidade, mas é a vida que ils se a seront vida plus lhes jamais, faz ils n'ont- et viver d'ailleurs, uma c'est le cas, NDE, ils n'ont plus jamais été arrêtés par ces não, formes fantômes não são mais où la parados lumière est à pelas formas l'extérieur, fantasmas qui ne ou a sont que luz que des está hologrammes. exterior, que são nada mais que il n'y a hologramas. aucune réalité. Não há nenhuma realidade. Et ils traversent ça d'emblée, ils Et traversent le attraversam soleil, isso la lumière au bout, Rapidamente, et ils vont de l'autre côté. e atravessam o sol Dans e ce vão qu'on do outro appelle lado. Dans l'arbre des O séphirotes, que se chama na árvore dos Lain Sefirot, Sof Lain Aor. Sof Aor. c'est-à-dire ce qui est au-delà de la Quer lumière. dizer o que está além da luz. C'est ce que nous sommes. É o que nós somos. Nous sommes la lumière quand nous sommes Nós somos a manifestés, luz quando estamos manifestados, nous sommes agapés, nós somos HP, mais en définitive, mas em definitivo, nous sommes même antérieurs à ça. nós somos mesmo anteriores a isso. Si je prends Se eu, pas seulement mon cas personnel, se eu tomo o meu caso pessoal, mais d'innombrables frères et sœurs avec muitos qui je irmãos e communique, irmãs com quem eu comunico, partout dans le em monde. todo o mundo, nous ne sommes plus já não estamos mais, dupes, já não nos nous ne sommes enganamos plus mais, trompés par tout não ça. somos mais enganados por isso. Et encore une fois, je le E répète, mais uma vez eu repito, pour tout individu para humain, todos os indivíduos humanos, para qualquer Quand vous le indivíduo vivez, humano, quando o vivem, vous le savez, vocês sabem-no, vous en avez la vocês compréhension. têm a Comme je compreensão. disais, la Como compréhension eu est disse, le vécu. a compreensão é o vivido. Ça ne peut pas être une Não compréhension pode ser uma intellectuelle, compreensão intelectual, même au sens noble. nem mesmo ao sentido nobre. Ça ne peut pas être Não un pode ser ressenti. ressentido. Ça ne peut pas Não être une pode ser vision, uma visão, ni du cœur, ni nem éthérique, do, ni intérieure. do coração, nem etérica, nem do Dans outro la sítio. vérité, Na verdade, Il n'y a rien à voir, não há nada a ver, il n'y a rien à sentir. não há nada a sentir. Il y a juste Há ce só qu'on a nommé Sat o Chit que chamamos Ananda, Satchitananda,
ou Shantinilaya, o Shantinilaya, la demeure de paix suprême. a casa da paz suprema. Tous ces êtres qui sont passés sur Terre, Todos esses seres que passaram na Terra, surtout au XXe siècle, sobretudo ao século XX, les Melchizedek, os Melquisedeques, certaines des étoiles qui étaient algumas incarnées, estrelas que estavam encarnadas, ont préparé le chemin. prepararam o caminho, De même que le Christ, tanto como o Cristo, qui est un personnage réel, hein, que é sur uma le plan personagem real, incarné, teve a été encarnado, incarné. Ce qui a été incarné, c'était Jésus qui a reçu les prix du que Christ, qui est teve devenu le encarnado premier foi Christ. Jesus que recebeu a energia do Cristo. Bien sûr, vous savez que tout ça a été Sabem transformé muito bem que isso foi transformado par les religions. pelas religiões. Il y a une histoire que j'aime É uma beaucoup. história que eu gosto muito. Dieu Deus et Satan, qui e, est en fait la même entité, e hein, Satão, que é de Marche facto sur a une mesma plage. entidade, andam numa praia et Dieu dit à e Satan, Deus diz a Satão, je vais donner la vérité. eu vou dar a verdade. Satan dit, pas de problème, Satão diz, não há problema, je vais me charger de l'organiser. eu vou-me ocupar de organizar isso. Dès que vous êtes organisé, c'est fini. Desde que estão organizados, Dans acabou-se. la liberté, Na liberdade, dans Agapé, em HP, il n'y a aucune hiérarchie não há qui tient. nenhuma hierarquia Ni angélique, ni spirituelle. que aguenta, C'est nem angélica, nem espiritual. Anael. Somos nós. Anael, Avant 2012, antes il de descendait de là. 2012, ele descia Les gens le voyaient. aqui e as pessoas viam-no. Et maintenant, il est là. Agora Il n'a está plus no besoin de coração. sortir. Não é preciso, não Le precisa de retournement sair. de la conscience vers la A reversão da conscience consciência para a est consciência réalisée. está realizada. Et je répète, Eu repito, vous avez tous, vocês têm todos, quoi que vous en pensiez, o que quer que pensem, quoi que vous croyez, o que quer que pensem, exactement acreditem, la même exatamente, capacité têm exatamente a mesma pour le vivre capacidade tout de suite. para o viver já. Il n'y a rien qui fait obstacle. Não há nada que faça obstáculo. Ni votre ego, Nem o vosso ego, ni votre mental, nem o vosso mental, ni votre corps usé, nem o vosso corpo gasto, ni votre état d'ignorance. nem o vosso estado de ignorância. C'est simplement É simplesmente ce que je nommerais une posture de la o conscience. que eu chamaria uma postura da consciência. La conscience est une A projection. consciência é uma projeção. La A supraconscience aussi. supraconsciência também. Retourner la conscience, Retornar a vous ne pouvez pas le consciência faire par la volonté, não o podem fazer pela vontade, mais vous pouvez le faire par mas l'accueil, podem fazê-lo pelo par acolho, l'acceptation. pela aceitação. Je ne suis pas le seul à le dire. Eu não sou o único a dizê-lo. En France, vous avez Em un França, vocês professeur têm professor de yoga de yoga, du Cachemire, je do crois. Cachemire, On m'en veut pas si je me acho eu. trompe, qui s'appelle Éric Barret, chama-se Qui dit Rick Barret, exactement que la diz même chose. exatamente a mesma coisa. Tout ça Tudo isso va se terminer, vai je acabar, l'ai déjà dit et je le répète, et já o c'est disse e évident, vai se repetir, dans é un grand evidente, éclat de rire. numa grande gargalhada. Même si aujourd'hui vous vous sentez effrayé, Mesmo se hoje se sentem assustados, interrogatif, interrogativos, dans la peur, no medo, dans le doute, na dúvida, dans la frustration, na frustração, vous verrez, vão ver. ça finira dans un Acabará grand éclat de numa rire. grande gargalhada. Tout ça Tudo n'était isso qu'un rêve. era só um sonho. Tudo Mais nous isto sommes não dans le passa rêve de um encore. sonho. E ainda estamos no sonho. Il faut accepter le rêve. Temos que aceitar voir que c'est un rêve. o sonho para ver que é o sonho. Tant qu'il y a un refus, Enquanto há uma De l'incarnation. recusa da encarnação, tant qu'il y a un refus, enquanto há uma recusação pas dans le mental, mais dans la no mental, conscience, mas na consciência, de hic et nunc, de ici ik et e maintenant, nunca, daqui e agora, vous ne pouvez pas découvrir vocês não la podem vérité. descobrir a verdade. Vous ne pouvez pas la retrouver. plus Não a podem exactement. encontrar mais exatamente. Mais dès l'instant que vous avez Mas compris, desde o momento que a compreenderam, pas dans les détails, não nos detalhes, ni dans la compréhension nem na compreensão neuroscientifique, neurochimique neurocientífica ou autre, ou mais simplement neuroquímica, mas dans le simplesmente mécanisme no premier de la mecanismo conscience. primeiro da consciência, Si vous se acceptez vocês aceitam que vous n'êtes qu'une que não projection, são que uma projeção, un hologramme, holograma, vous n'êtes pas ce corps. vocês não são este Vous corpo, n'êtes pas cette vie. vocês não são esta vida, Vous n'êtes pas vos vies vocês passées. não são as vossas vidas passadas Et vous n'êtes pas votre vie future. e não são a vossa vida Vous futura. êtes toutes les vies Vocês são passées. todas as vidas Toutes les passadas, vies futures. todas as vidas Puisque le futuras, temps porque n'existe o pas. tempo não existe. Le temps initial O tempo de la inicial création da criação et le temps é o final tempo final, n'ont pas de distance. não tem distância. Je suis l'alpha Eu et sou o l'oméga. alfa e o ômega.
L'oméga a rejoint l'alpha O ômega juntou-se ao ômega, pour o alfa juntou-se s'apercevoir ao ômega para se perceber qu'il n'y a pas plus d'alpha que que não há d'oméga. mais alfa que ômega. Fin Fim du mythe de do la mito création. da criação. Et ce mécanisme dont je vous E esse parle, mecanismo que vos vous estou pouvez le a faire avec dizer, votre mental. vocês podem no fazer com Même esse- sans com o faire vosso HP, mental, HP, mesmo sem HP. fazer HP 3 vezes. Même dans la cinétique, Mesmo na cinética, avant, antes, quand je faisais les résonances, quando eu fazia as je ressonâncias, donnais un rendez-vous à eu telle dava heure. encontro a tal À hora, l'heure dite, je a me hora mettais dita, dans les eu postures que punha-me j'ai na posição données. que eu Je dava, répétais eu agapé, repetia agapé, HP 3 vezes, faham, faham, três faham. vezes. Vous croyez que maintenant j'ai besoin de ça? Vocês julgam que eu agora preciso disso? On me demande un soin et vous allez le voir ce soir. Je vais lire la liste Prendem, après la pedem conférence. uma Et à cura, 11 vão heures, je ne ver serai pas en train de logo à noite. vous passer un par un. Je n'ai même pas besoin de savoir quel visage correspond à Eu quel nem nom. preciso de saber qual a cara que corresponde a qual nome. L'intelligence A pure inteligência ou pura, l'intelligence de la lumière le a sait. inteligência da luz sabe. C'est elle qui guérit, c'est pas Ela é moi. que dirige, não sou eu. Il n'y a aucune énergie qui est mise en Não há œuvre. nenhuma energia que é posta em obra. Il n'y a aucun déplacement de la conscience. Não há nenhuma deslocação da consciência. L'année dernière, effectivement, Ano passado, je vous ai efetivamente, dit, je sortais de mon corps, je como remettais eu un disse, eu costume de saía do lumière meu corpo, et je me baladais où je voulais. eu C'était merveilleux. Imaginez vestia pour um un fato médecin, e passava. c'était merveilleux. Era Quand je vivais cela, maravilhoso quand je sortais quando du eu corps, vivia isso, que eu saía do corpo, parce que je voyais tout. porque eu via tudo. Et les gens me voyaient E as pessoas também me viam. jusqu'au moment Até ao momento où Bidi est arrivé. quando E on o s'est Bidi battu. chegou e andámos à porrada. Bidi me dit, mais Bidi qu'est-ce que tu fais? Dizia-me, mas o que é que estás a fazer? Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Ben, je soigne les gens. O que é que eu estou a Puisque fazer? maintenant, je Estou a peux tratar sortir das avec le corps de pessoas. lumière et Que eu tout posso soigner. ir com o corpo de luz Il e me posso dit, mais t'as tratar. pas besoin ni de E ele disse, sortir, mas ni tu de não voir quoi que precisas ce nem de soit. sair, nem de ver o que quer que seja. Imaginez mon désarroi. Imaginem a minha desesperança. Moi qui ai passé ma vie E eu passei a minha intellectuellement à vida comprendre, à intelectualmente a décrypter, compreender, a descriptar. d'un coup, De- et après le e de Christ est venu repente, aussi. o Cristo Dans son também corps veio em d'époque, seguida. on s'est battu à Em trois. seguida, batemos-nos a três. J'ai accepté. E eu Je aceitei. dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte comme Mas o que é connerie? que eles me estão a Donc, contar como histórias? je peux Portanto, faire un soin. eu Alors, posso il me dit, fazer mais um tu fais aucun soin. tratamento, mas Je tu dis, não mais là, fazes tu es en train de faire un soin, tratamento. moi. Eu agora estou a fazer um tratamento. Il me dit, non, tu fais rien. Je dis, Não, comment não ça, je faço fais rien? nada. Como assim? Não faço Je nada. vois tous les circuits, estou a je ver guéris todos les os circuits, tu me dis que circuitos. je fais rien. Il me dit, non, tu fais rien. E tu não fazes Ah. nada. Et c'est lui qui m'a donné la recette. E foi ele Il que m'a me dit deu a simplement, receita. Simplesmente, allonge-toi, alonga-te, accueille l'autre. acolhe Il o commence- outro. Je l'accueillais vraiment. Eu À ce moment-là, c'est plus moi qui me verdadeiramente. déplaçais. A partir Je daí não era devenais o l'autre outro. réellement. Eu tornava-me o outro realmente. Réellement. Je vivais Realmente eu vivia ce qu'il vivait. o que ele J'étais lui. estava a viver. Jusqu'au jour où je suis Até o tombé dia sur un os, em que eu caí Quelque chose de em très cima de dur. um osso, algo muito duro, où j'ai cru que j'allais mourir. onde eu julguei que ia morrer. Vraiment. Verdadeiramente. Je suis reparti, j'étais voir Billy, donc viens voir, toi là. Eu reparti, Tu m'as dit que je agora devais pas, fui ver Bidi, realmente. Tu disseste-me que eu não devia. Il me dit, je E t'ai ele dit diz-me, d'accueillir les gens, eu disse de acolher as mais pessoas, je t'ai pas demandé de vivre mas leur eu não personne. te pedi para viveres no lugar deles. Et après, il m'a dit, mais depois ele en disse-me, définitive, Mas ni em tu definitivo, sors, ni nem ils tu viennent. sais, nem eles vêm. Vous imaginez dans ma tête, Imagina, Attends, estão a imaginar je na minha sais que je cabeça. sors de mon corps, que Eu c'est sei réel, que eu saio do meu corpo, que é real, dans un corps de lumière. num corpo de luz. Tu me dis que je Tu dois pas dizes-me que eu sortir, não devo de sair, que je dois accueillir. que eu devo acolher. Et maintenant, tu me dis qu'il n'y a E rien agora qui... dizes-me que não há nada. Il n'y a ni toi, ni moi, ni l'autre, et Nem pourtant tu, je le nem vis. eu, Il me dit, nem o ben, outro. simplement, E ele diz-me simplesmente, et c'est venu e progressivement, veio progressivamente, décide tu dans ta decides pensée, no teu pas dans le mental, pensamento, não no d'aimer mental, l'autre en de amar l'accueillant. o outro em acolhendo. Mais il me dit, pas son E ele diz-me, histoire, son não é a sua essence. história, é a sua essência. C'était, à l'époque, pour ceux qui suivaient Foi sur les, na, réseaux, na época sur les réseaux em que se sociaux, lembram ce qu'on appelait l'absorption des a essences. absorção das essências. Et là, vous allez le voir ce soir, E agora vão ver esta noite sur l'agapé résonance que je vous ai sobre a proposé, pour ceux HP qui sont là. ressonância que vão ver Vous esta avez rempli noite. une feuille. Vão escrever numa folha. À la fin de la conférence, je vais lire No les fim noms, da tout simplement. conferência vou ler Sans me mettre as ni en palavras posture, ni les yeux simplesmente, fermés, ni rien. sem me pôr na allez voir ce qui se posição passe. nem nada. E vão ver o que se passa. J'y suis pour rien. Não, Et vous n'y êtes pour rien. não sou culpado de nada, nem vocês também não. C'est comme ça que ça fonctionne. É assim que isso funciona.
voyez, même pour moi, ça n'a pas été facile Mesmo para mim não foi fácil d'accepter de aceitar l'invraisemblable. o incrível. L'acceptation A aceitação a permis de le vivre. permitiu de viver. C'est pour ça que depuis cette époque, je É vous por parle isso que desde esta d'acceptation, época eu falo-vos da aceitação. que je vous parle d'accueillir Que eu digo-vos Sans para résistance. acolherem sem tout resistência ce qui tudo est. o que é. Accueillez. Vous avez un cancer, accueillez votre Acolher, cancer. tem um cancro, acolham o cancro. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un Não quer médecin ou dizer pas que não soigner, tenham que ir ver um médico ou mais tratarem-se. mettez Mas la ponham posture a de postura votre pensée, do vosso pensamento, de votre conscience da vossa consciência dans cet état-là. neste estado Ça suffit. e chega. Il n'y a vraiment que ça. Só há verdadeiramente isso. Alors bien sûr, pour le séminaire, Claro, para o seminário, on va faire poum poum poum, vamos fazer pum on pum va pum, respécifier les vamos gestes précis. especificar Pourquoi ce os geste-là? gestos precisos Pour nourrir un peu la personne. para alimentar um pouco a Mais pessoa. très vite, Mas muito depressa, c'est le cas maintenant, je vous l'ai E dit, ao et caso pour tout agora, le monde. eu disse para toda a gente, Agapé résonance, ok. HP, À quelle heure tu veux? ressonância, 11h? a que, À 11h. a que horas é que é? Às J'ai même 11 pas horas. besoin d'y repenser. Nem é preciso pensar Ça se nisso. fait tout seul. Faz sozinho. Le miracle est quotidien. Acontece sozinho. Mais je O ne peux pas milagre é m'attribuer cotidiano, mas eu não posso atribuir la moindre maîtrise de ça. a menor mestria disso. C'est exactement l'inverse É exatamente o de contrário la maîtrise. da mestria. C'est l'innocence. É a inocência. C'est retrouver la voie de É l'enfance. encontrar a vida da criança. Retrouver cet état É d'esprit encontrar réel este estado de espírito real de l'enfant avant, da criança 4 ans. antes de 4 anos, qui est dans que l'instant é, présent. que está no momento presente. Eckhart Tolle Eckhart avait Tolle raison. tinha razão. Les gens As pessoas suivaient ses écrits depuis 20 ans. seguiam os seus escritos desde C'est pas pour ça que le bastante tempo vivaient. e não é por isso que o viviam. Aujourd'hui, c'est Hoje différent. é diferente. Et je ne peux que vous dire la E même eu, chose. eu só vos posso dizer a mesma coisa. Même pour les nouveaux, Até para os novos, ceux qui ont découvert, aqueles que que je peux descobriram dire depuis 2 mois, 3 mois, desde 2 meses a 3 meses, vous avez une littérature abondante. vocês Pas que, têm uma la- pas literatura ce- abundante. pas que celle que j'ai reçue, Não só aquela que eu recebi, mais je vous dis, mas eu je vais vous dire aujourd'hui, vou-vos dizer hoje, évitez de vous plonger dans tout ça. evitem de Vous n'en mergulhar avez nisso plus tudo. besoin. Vocês não precisam mais disso. Vous avez juste besoin de precisam retourner votre De conscience. revertir a vossa consciência. Cessez de projeter. Parem de projetar. Quand je parle de projection, je Quando eu parle de falo maladie projeção, psychologique. eu falo de doença psicológica. Accueillez, Acolham. restez là. Fiquem Le aqui, silence. no silêncio. La vacuité et la A vérité vacuidade, a verdade, est là. está aí. Elle n'attend que vous. Ela só está à vossa espera. Elle n'attend que vous, Ela só espera por vocês. mais elle ne vous demande pas un effort. Mas não vos pede esforço Elle ne vous nenhum. demande pas simplement Ela não vos lâcher pede prise. simplesmente de largarem. Elle ne vous demande pas simplement Ela un não vos abandon à la pede lumière, simplesmente um abandono à luz. mais d'être vrai, Mas c'est-à-dire de serem d'être hic verdadeiros. et nunc. Ou seja, e que Faites não l'expérience. façam experiência. Alors bien sûr, les vibrations peuvent aider. Verdadeiramente, as Bien sûr, les vibrações podem entités ajudar, as ont aidé entidades pendant des ajudaram années. durante muitos anos. Mais aujourd'hui, vous Mas devez hoje être devem libre, ser livres. aussi bien devant Tanto, Lucas Youn também à que frente d'Abba, de João que de Lucaim, Bidi, que de Abba, que de de tous. Bidi, que de todos. C'est vous. São vocês. Ne mettez pas de distance. Não ponham distância. Retournez Retornem. à l'intérieur de Retornem vous-même. ao Retournez-vous vosso sur interior. vous-même. Retornem-se no vosso interior, Y a sobre pas besoin vocês d'énergie. mesmos. Il n'y a pas besoin de vibration. Não é preciso vibrações. La lumière suit la pensée aujourd'hui. A luz segue o pensamento hoje. On a remplacé matriz Substituímos a binaire matriz binária par la matrice pela christique. matriz crística. Servez-vous-en. Sirvam-se. Elle est à disposition de Ela tout le está à monde. disposição de toda a gente. Et ça ne passe pas à travers un être. E não passa através de um ser. J'ai toujours dit, Eu disse sempre, je l'ai dit au Québec, je l'ai dit disse partout, no Quebec, em je todos ne os suis pas un lugares, maître. eu não sou o mestre. Si je suis à-bas, Se vous eu l'êtes sou tout autant que Abba, moi. vocês são tanto como eu. J'en tire aucun Não avantage. tiro nenhuma vantagem. Et je n'ai surtout pas l'intention E não d'attirer tenho, un sobretudo, quelconque avantage. A intenção Ma de vie est atrair qualquer vantagem. A minha vida D'ailleurs, é la vie livre. a fait Além disso, a vida fez qu'on a tout coupé autour de moi. que cortaram tudo à minha volta. Sauf bien sûr l'amour. Salvo, amour com é lá. certeza, o meu amor Mais tout está ce qui aqui, était superflu, mas tudo que era supérfluo
tout ce qui était encombrant, tudo o que me enchia, le titre docteur o título de doutor en médecine, em medicina, les possessions, as possessões, les belles voitures, les châteaux. belos carros, J'ai belo connu tout castelo. Eu conheci isso tudo. Aujourd'hui, j'ai rien. Hoje não tenho nada. Et c'est comme ça que j'ai tout. E é assim que eu tenho C'est tudo. très difficile à comprendre pour É les muito autres. difícil a Même pour compreender celui para qui o le vit, ego, même mesmo pour para moi. aquele que o vive, Mais c'est la mesmo, vérité. mesmo eu. Mas é a verdade. Et la vie me prouve chaque jour, E a vida prova-me cada dia, en chaque em circonstance, cada circunstância, que ça ne peut pas être autrement. que não pode ser de outra Même maneira. si des fois, Mesmo se às le vezes mental, o mental, l'ego, o ego, l'ego il sera là jusqu'à la fin, o meu ego estará aqui sempre j'en até fais ao pas un fim. élément négatif, Não l'ego. faço um elemento negativo do ego. J'en fais un élément Eu au faço service de. um elemento ao serviço de Il n'y a rien d'autre à faire. nada mais a fazer. C'est instantané. É instantâneo. Si vous-même Se êtes vocês instantané, mesmos são instantâneos, sortez une minute saiam um minuto de votre histoire, da vossa história, de vos problèmes dos vossos problemas et surtout de e, vos sobretudo, das projections. vossas projeções. Si vous arrivez à le Se faire, vocês conseguirem fazê-lo, c'est fini. acabou. Et tous ceux qui le vivent E todos aujourd'hui aqueles que vivem vous hoje diront la même chose. vos dirão a mesma coisa. Vous voyez? Estão a ver? Le temps zéro est commun à O tout le tempo monde. zero é comum a toda a gente. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a Não pas há d'inférieur. superior nem inferior. Soyez libres. Et quand Sejam on dit livres. E quando dizemos soyez libres, sejam livres, soyez des vrais anarchistes. sejam Pas des révolutionnaires, hein. verdadeiros anarquistas, não revolucionários. Je ne vous demande pas de combattre. Não vos peço para combaterem. Au contraire, Ao c'est contrário, exactement é l'inverse. exatamente o contrário. Alors c'est pour ça aujourd'hui quand É je por vois isso que hoje, quando eu vejo des expressions as comme expressões como guerrier de lumière, o guerreiro da luz, je ne peux que sourire. eu só me dá vontade de rir. C'est des enfantillages, São criancices, c'est des distractions, são distrações, mais ce n'est pas la vérité. mas não é a verdade. Comment vous savez que vous vivez la Como é que vérité? sabem que C'est vivem a verdade? É simples. Il y a ce feu qui est là, É esse fogo que está no peito et la joie est là. e a alegria está aí. Même si le mental, en tant qu'humain, peut Mesmo se o revenir à la mental, charge, como hein. humano, pode Même voltar à si vous avez le carga, droit d'avoir des douleurs mesmo se et autres, têm o direito de ter dores ou Vous n'en outra souffrez coisa, pas. vocês não sofrem. vous acceptez. Aceitam, porque aceitam. Après, vous vous soignez s'il faut. Depois hein. tratam-se, se é preciso. Il y a réellement Existe realmente cette joie qu'on esta a alegria appelée que sans objet chamamos sem objeto et sans sujet. e sem sujeito. Elle est là. Ela está aqui. Elle ne dépend pas d'un individu. Não depende do indivíduo. Je le répète, Eu elle ne repito, dépend ela que não de vous. depende que de vocês. Oubliez, Esqueçam. ne serait-ce qu'une minute, Não seja, quanto mais não seja et c'est um possible minuto, pour tout le monde, e é possível para toda a gente, quelles que soient les blessures, qualquer que sejam as feridas, quelles que soient les habitudes, qualquer que sejam os hábitos, quels que soient les restes de croyances, qualquer que sejam os restos de crenças, soyez disponibles estejam disponíveis et vous les vivez. e vão vivê-lo. Je n'ai rien à vous vendre. Não tem nada a vender Et je ne peux pas vous vendre quoi que ce soit. e não vos posso vender o que quer que seja. Je ne demande aucune Eu adhésion. não peço nenhuma adesão. Je vous l'ai dit dès le début, Eu disse-vos desde o la bonne princípio nouvelle, elle est pour tout le que a monde. boa notícia é para Et il n'y a toda pas a que moi qui gente. l'annonce. Hein. Vous E avez não é- des eu milliers não de sou o frères et único que sœurs. o anuncia. Il y en a, c'est Há par des milhares de écrits, irmãos e irmãs, d'autres par des outros, peintures, uns por escrito, outros por d'autres pintura, simplement outros simplesmente par leur humanité. pela sua Sourire humanidade, dans la rue. um sorriso na rua, Dire bonjour, dizer bom dia. c'est tout. É só, C'est pas compliqué. não é complicado. N'allez pas chercher, Não vão procurar, comme nous l'avons tous fait, como nós fizemos todos, une explication, uma une explicação, uma justification, justificação. une perception. Uma Ça vibre, percepção. ça vibre pas. E vibra, não vibra, Soyez sejam totalement spontanés. totalmente espontâneos. Faites-le. Façam-no Vous verrez bien ce qui se passe. e verão muito bem o que se passa. Comme disait Bidi, je vous le Como redis, dizia Bidia, eu repito, ces paroles, c'est même pas les miennes, as tuas palavras ces paroles que je dis aujourd'hui que eu digo hoje ne peuvent pas não échouer. podem falhar. C'est É impossible. impossível. Je vous le dis au niveau Eu digo-vos ao expérientiel, nível de au niveau de experiência, l'expérience de ce que je vis. ao nível do que eu vivo, Je vous le dis d'après les innombrables digo-vos témoignages. depois dos inúmeros testemunhas, das Et je inúmeras vous le dis testemunhas, aussi. e digo-vos também,
à travers les dernières connaissances, através dos en últimos particulier en conhecimentos, neurosciences, em particular Et em surtout, neurociências, ce qu'on e appelle les sobretudo neurosciences comportementales, as neurociências comportamentais et ce qu'on appelle e aujourd'hui o que se chama hoje la neurothéologie. neuroteologia. Neurotéologie, A neuroteologia, qui est la neuroscience de que é la a spiritualité. neurociência da espiritualidade. On a toutes les explications. Temos todas as explicações. Elles sont accessibles à tout le monde, Elas são acessíveis a toda a gente. en soi, mais aussi même sur les moyens Consigo modernes, sur e Internet. também nos meios modernos, sobre a internet. Tout est là à Tudo disposition. está tudo à disposição. Et vous ne pouvez que le vivre. De toute façon, Vocês só o podem viver. De si ce n'est toda pas a maneira, maintenant, ça sera demain, se não é agora, será amanhã et ça sera au plus tard, e será ou mais tarde à votre dernier souffle, no vosso último sopro. parce que vous l'avez entendu, Porque vocês o ouviram. parce que l'information du temps zéro, Porque a informação do Elle est tempo partout. zero está em todo lugar. réellement, Realmente. l'astral a été O astral foi collectif, a été Collectif. complètement foi cassé. completamente partido. Il ne reste, comme je l'ai dit, que les habitudes, Só restam os hábitos. le système, et là je parle de O l'ensemble du sistema, système de la agora création, estou a falar do sistema do Tourne. sistema da criação, alimenté par les habitudes, está alimentado pelos il hábitos, tourne de lui-même, aciona-se por ele mesmo, mais il n'est plus alimenté. mas já não está alimentado. Faites de même pour vous. Façam a mesma coisa com vocês. Posez-vous, Assentem, accueillez, sans savoir, vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous e accueillez. acolham. Nem Vous precisam êtes de saber o l'accueil. que acolham. Vocês são o acolho. Vous êtes l'acceptation. Vocês são a aceitação. Et à ce moment-là, tout ce qui E a va partir apparaître daí, tudo o que aparecer vous traversera. vos atravessará. On a parlé avec certains frères et Falamos sœurs com dehors à la alguns pause irmãos e irmãs durante a pausa de cette recrudescence absolument incroyable deste du mental crescimento incrível do entre la mental mi-août. entre o meio de Jusqu'à agosto hier. até On était ontem. libre, on était en agapé. Estávamos livres em HP, On continuait à être en agapé, à sortir le feu. continuámos em Et HP puis on voyait le e mental sentíamos o qui fogo e s'agitait, víamos o le fogo corps qui mental que se réagissait partout. agitava e o corpo que reagia. Restez tranquille. Fiquem tranquilos. Si vous restez Se tranquille, ficarem tranquilos, et en énergétique, ça a marche comme ça. energética é assim que funciona. J'étais médecin énergéticien. Eu era médico energético. Jusqu'à présent, on Até est sensible à la apresenta. perception. S'il y a perception Se há percepção énergétique, energética, vibrale, vibral, ou d'entité, de entidade, c'est que vous les avez é que arrêtés. vocês os pararam. Vous ne vous êtes pas laissé traverser. Vocês não se deixaram La atravessar. conscience n'est pas restée A immobile. consciência não ficou imóvel. Si vous laissez Se traverser vocês deixam atravessar une entité, uma entidade, quand je dis il n'y a personne, quando eu digo que não há ninguém, je suis bien conscient que les estou entités, il y en a consciente partout. que as entidades há em todo lugar. J'ai passé ma vie à les voir et à Eu travailler dessus passei a à minha tous les vida niveaux. a vê-los e a passar por cima Mais de je todos dis os níveis. simplement qu'il y a un niveau Mas eu digo simplesmente que é que há um celui de la nível vérité. que é aquele da verdade, où tout ça onde tudo isso est réellement vu pour ce que c'est, é realmente visto Un pelo rêve. que é um sonho ou un cauchemar, ou um pesadelo, selon les cas. segundo os Mais casos. que le rêve et le cauchemar, Mas l'un que o comme l'autre, sonho e o pesadelo, tanto um como c'est o pas outro, pour rien qu'on l'appelle le não é rêve et por le nada cauchemar. que se chama o C'est sonho exactement la même chose la nuit. e o pesadelo é a mesma coisa. Durante Quand a vous noite, dormez. quando vocês dormem, Vous ne savez pas que vous dormez, vocês não sabem que dormem et pourtant vous dormez. e, portanto, estão a dormir. Est-ce que le monde existe quand vous dormez? Será que o mundo existe quando Est-ce estão que a vous dormir? existez pendant que vous dormez? Vocês existem quando estão a dormir? Où êtes-vous? Ou estão vocês? Posez-vous la question. Onde estão vocês? Façam a pergunta. Vous êtes partout et nulle part. Estão em todo lugar e em nenhum lugar. Le rêve, c'est autre chose. Et quand on O prend sonho é outra l'expression coisa. É quando tomamos a expressão que c'est un rêve et qu'on se que é um réveille, sonho e que nos C'est comme le matin. acordamos, é como de manhã. le matin, De manhã, vous avez fait un rêve, un cauchemar, vocês vous avez fizeram dormi, sono ou pesadelo, il vous arrive, vous dormiram, levez, et il vous faut levantam-se. une seconde ou É une preciso minute, segundo ou minuto, parfois, pour savoir às qui vezes, vous êtes, para où vous êtes. saber quem sois, Il faut onde estão. reprendre ces É esprits. preciso retomar os espíritos. C'est exactement la même É chose exatamente a mesma coisa pour la conscience. para a consciência. La conscience est l'agent du rêve A consciência é o agente et do est le sonho créateur du rêve. e é o criador do sonho. Et comme nous sommes E como nós somos, localisés ou estamos localizados
au sein de ce corps, neste corpo, dans le temps et dans no l'espace, tempo e no espaço, il y a cette partie existe esta parte immatérielle imaterial qui n'est même pas l'esprit, que nem é o que espírito, nous sommes antérieurs à que l'esprit, nós somos anteriores ao espírito, mais qui est là, mas que está aqui, qui n'attend qu'une chose, que só espera uma coisa. puisque le moment collectif a été acté O momento coletivo foi déjà par la libération de la Terre, du marcado pela noyau liberação da cristallin de la Terre, Terra, o núcleo cristalino da Terra. en 2011, je Em crois. 2011, La Terre était libérée à ce a moment-là. Terra foi libertada Nous, on est toujours nesse là, hein, momento ça fait e nós 8 ans. ainda cá estamos. Ben oui, mais la libération, Pois a libertação elle a été écrite. foi escrita, Personne ne connaît la date. ninguém sabe a Vous data. savez pourquoi? Sabem porquê? Parce que l'événement le plus important, Porque o acontecimento mais c'est pas importante Nibiru, não é o Nibiru, c'est nous. somos nós. L'événement, c'est le réveil. O acontecimento é o despertar. Tout l'aspect visible, Todo o aspecto visível, phénoménal, fenomenal, découle de là. Et de rien decorre d'autre. daí e de nada mais. Ça avait été expliqué Foi d'ailleurs par explicado Ivanov, a Ivanov longuement. longamente. Quand Nibiru, il nous disait, Quando ben, Nibiru elle avance, elle nos recule, dizia, elle avance, elle ela recule, avança e selon recua, l'état de conscience. segundo o estado de consciência. Les Os astrophysiciens, astrofísicos, en particulier Em de certains particular. télescopes certos telescópios infrarouges infravermelhos, que j'ai eu la chance de connaître, infravermelhos que eu tive a sorte de suivent conhecer, Nibiru depuis bien longtemps. seguem Nibiru já há muito tempo. Et même eux ne comprennent rien. E até eles não percebem nada. Comment un corps céleste Como é que corpo celeste peut pode accélérer, ralentir et acelerar, reculer? ralentir C'est pas un mouvement e relatif. recuar? Não é um movimento relativo. Quand on parle en Quando se astrologie fala em astrologia, de rétrogradation de rétrogradation Saturne, de c'est un Saturno, mouvement relatif par é um rapport à la movimento Terre. relativo em relação à Terra. Mais là, c'est par rapport au Soleil. Mas hein. aí é em C'est pas un relação ao corps. Sol. Le Soleil, il tourne sur lui-même, O il Sol tourne dans la torna- galaxie, mais anda à il est volta dele immobile mesmo. par rapport à nous. Il tourne É sur lui-même et imóvel. lui, il ne se déplace pas. Em relação a nós, C'est le système solaire qui se não se déplace. desloca, é o sistema solar que se desloca. C'est comme ça que ça se passe. É assim que se passa. Demeurez en Fiquem silence. em silêncio. Je ne parle pas de Eu méditation, não falo de meditação, parce que dans la méditation, porque na meditação, sauf si vous méditez sur le vide sans intention, só se meditarem no vazio Vous sem créez intenção, une vocês distance. criam uma distância. j'ai pas trouvé de meilleur mot que Eu não encontrei que a melhor l'acceptation, palavra que a aceitação, que l'accueil. que o acolho. C'est ça qui vous É isso que vos réveille à votre propre acorda a évidence. vossa própria evidência. Vous n'avez pas besoin Não de precisam crise de Bouddha, de crise, Marie, nem des Buda, anciens, nem c'est fini Maria, tout nem ça. dos C'est anciões. fini. É tudo Ils isso nous ont acabou. apporté une aide considérable. Eles trouxeram-nos uma ajuda C'est évident. inconsiderável, é evidente. Et tous les êtres qui sont passés sur E cette todos terre os seres que passaram nesta terra ont apporté leur pierre dans l'histoire trouxeram a pedra deles para construir a história, pour nous permettre d'achever para l'histoire, nos permitir de acabar a história, même s'ils ne le savaient pas, mesmo se não o sabiam, parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir. porque eles não podiam saber. Et pourtant, tout ce que je vous dis aujourd'hui Portanto, tudo o que eu estou a dizer hoje avait été prédit d'ailleurs, foi, non foi pas au niveau des predito, événements, hein, parce qu'ils n'étaient pas au além courant, disso, não a nível humano, mas porque eles não estavam mais ao que ce corrente, soit mas Sri que seja Aurobindo, Sri Aurobindo, Bernard de Montréal, que peut-être au Portugal Bernard de vous ne Montréal. connaissez pas encore, não pas trop, ça n'a pas été traduit, ont tous dit disseram todos que ultérieurement, par rapport Que à leur vivant, ultérieurement, dans les années 80 pour Bernard de Montréal, avant qu'il por meure, volta dos anos 80, antes O que ele Sri morra, Aurobindo, o Sri Aurobindo un peu plus tôt, pouco mais cedo, quand Sri Aurobindo est quando rentré dans Sri le coma, Aurobindo entrou no coma, vous savez qu'il est mort d'une insuffisance rénale, ele morreu de uma insuficiência renal, il faisait des ele allers-retours entre fazia son corps idas e voltas entre o seu et corpo l'absolu, e o absoluto, et il communiquait avec e Mère, comunicava com Mer, Mira Alfissa. Mira Alfissa. Alfaissa. Et Mère lui dit, mais puisque Mer tu as accès à la dizia-lhe, vérité, porque tens acesso à verdade, reviens maintenant volta agora pour la délivrer au monde. para partilhares com o mundo. Sri Aurobindo a dit, je ne Sri reviendrai Aurobindo, jamais. ele disse, eu nunca voltarei. Quand vous découvrez vraiment la vraie vérité, Quando vocês descobrirem realmente a verdadeira verdade, vous ne voulez plus jamais vocês já não rêver. querem mais voltar. Et Sri Aurobindo a E dit, Sri Aurobindo disse, je reviendrai eu voltarei au travers d'un channel através de um canal quand le supramental quando o supramental commencera à começará diffuser sur cette terre. a divulgar-se sobre esta terra. Bernard de Montréal, que vous connaissez Bernard certainement pas de parce que ça n'a pas été Montréal. traduit,
porque não foi traduzido, não conhecem porque não foi En traduzido em português. 1975 Em 1975 e 80, puisqu'il a parlé des races ele falou racines, de das la raças création, raízes, da des criação, archontes. dos arcontes. Et à un moment donné, on lui posait la E a question du temps determinado et tout ça. tempo, a perguntaram-lhe Il a sobre répondu, o ne vous tempo, inquiétez pas. ele respondeu, não se inquietem, Moi, je ne peux vous dire que cela, eu só vos posso dizer isto. mais viendra dans votre pays Mas bientôt acontecerá no vosso país un certain brevemente Jean, um certo João quelqu'un qui se prenne, c'était moi, qui vous dira la vérité. que vos dirá a verdade. J'y suis pour rien, moi, je ne Eu le não, savais pas. eu não tenho culpa nenhuma, eu não estava Pour ao vous dire, corrente. Para j'en vos fais aucune dizer, gloriole, hein, attention. não faço nenhuma glória Simplement pour disto, vous dire que cuidado. tout, absolument Simplesmente, tout, a été tudo, écrit. absolutamente tudo já está escrito. Vous l'avez oublié, Nós, Je l'avais oublié vocês aussi. esqueceram, eu esqueci também, mais tout le scénario mas todo o cenário est apparu à l'instant apareceu initial de la no création. momento inicial da criação. Soyons logiques, Sejamos l'instant lógicos, initial o instante inicial n'est rien d'autre que não é l'instant nada final. mais que o instante final. C'est le moment É o momento où on se souvient. onde nos lembramos, Pas seulement un individu ou não quelques só o maîtres, indivíduo ou alguns mais mestres, toute la mas création toda a criação. se souvient elle-même qu'elle n'est qu'un Se rêve. lembra ela mesma que não passa mais que um sonho. Nous Não sommes é nada déjà mais que um parfaits. sonho. Nós já somos perfeitos. Pas ce corps, bien sûr, Não este corpo, claro. pas ce personnage, Não esta personagem. mais ce que nous sommes en vérité. Mas o que nós somos na verdade. Je le répète, ne me croyez Eu pas, repito, não me acreditem. mais vous avez toute la Mas possibilité têm toda a possibilidade en vous em vocês pour le vérifier par para o vous-même. verificar por vocês mesmos. Moi, je ne peux que, Et comme oh. tant de frères et sœurs qui maintenant vivent la même chose, Não posso mais que, como tantos irmãos Que- e irmãs que vivem a mesma coisa, vous serrez dans mes bras quand je vos vous vois, apertar comme le nos fait meus Elodie, braços, comme como le eu font vos d'autres, vejo, como faz a Elodie, como communier de muitos cœur à outros, cœur, como sans mots. como J'ai um pas gar besoin de de dire coração a agapé, coração, agapé. sem palavras. Não preciso dizer En HP, silence. HP. Em silêncio. Et d'être vrai, Ser verdadeiro. vous avez tous la même capacité, Têm todos a mesma capacidade. sans aucune exception. Sem nenhuma exceção. Ce ne sont que les habitudes, Não são nada mais que hábitos, ce qu'on appelle, o que chamamos en français on dit En ça, la français, bienséance, mais les règles morales, les as règles regras sociétales, morais, sim, o corretamento político, qui nous fait Ouais. poursuivre les que nos habitudes. faz seguir os hábitos. Voilà. C'est pour ça que j'ai tant insisté sur ces É por notions isso que eu d'habitude. insisti tanto nessas noções de hábitos, Pas seulement les habitudes não só os quotidiennes, hábitos hein, cotidianos, mais toutes les mas habitudes. todos os hábitos. Soyez neufs et être disponibles. Sejam novos, sejam disponíveis. Vous ne pouvez pas être Vocês não disponible podem ser complètement disponíveis completamente si vous nourrissez vous-même votre propre se alimentam, personnage. se alimentam a vossa própria personagem. Qu'est-ce que vous nourrissez dans O que votre é que vie? alimentam na vossa vida? Il y a une légende indienne Existe uma legenda indiana où un petit-fils demande à son onde grand-père, qui est un grand sage, netinho diz ao avô, que é um grande sábio, et puis, en gros il lui dit, l'homme em grosso ele diz o homem est un loup pour l'homme. é lobo para o homem. Le grand-père lui dit, O avô diz, non, il y a deux não, loups há pour dois l'homme. lobos para o homem. Il y a le bon et le mauvais. Há o bom e o mau. Et le petit-fils dit, mais comment E o neto supprimer le diz, mauvais? mas como suprimir T'as pas le o mau? supprimer. Não tens que o suprimir. Nourris Alimenta Le bon loup. o bom lobo et le mauvais loup mourra. e o mau lobo vai morrer de fome. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hoje é a mesma coisa. Que regardez-vous O que é que vocês olham? O que au é que cours vocês d'une veem? journée? Je ne parle pas de vos Corrente activités. de, hein. de um Travaillez, dia. travaillez sur ordinateur, vous regardez un écran. Bon. Vous êtes médecin, vous Vocês regardez les corps. são parle pas de médicos, ça. olham o corpo. Não Je é disso parle que eu estou au a falar. fur et à mesure d'une journée, Eu estou a dizer à medida do Est-ce que correr vous do rentrez vosso dia. en ce qu'on appelle, alors, je sais Vocês pas si ça entram. existe en portugais, il y a la projection Vocês entram na projeção, et le processus inverse s'appelle process- l'introjection. inversa é a introjeção, Rentrez en introjection. entrem em Vous n'avez introjeção. pas besoin de technique, Não precisam de técnica, vous n'avez pas besoin de méditer, não precisam de meditar. vous avez juste à le décider, Só que decidir à mettre votre corps au repos. em pôr o vosso corpo ao Ne faites repouso. pas ça quand vous êtes au volant, Não bien façam isso sûr. quando estão ao volante, claro, Mais prenez 5 minutes mas tomem 5 minutos pour rentrer dans cette introjection para entrarem nesta introjeção qui vous conduit que vos directement conduz diretamente
au feu du cœur sacré, ao fogo do coração au sagrado, feu igné, ao fogo ígneo, et qui vous conduit e que vos conduz à la inconscience. à consciência. Et là, vous aurez le sourire, E aí terão um sorriso, parce que vous vous souvenez. porque vocês se lembram. Et là, vous ne pourrez dire que comme tous les E frères et aí sœurs qui não le vivent, podem dizer, aí Ça podem a dizer toujours como été todos là. os irmãos e irmãs que vivem, esteve sempre aqui. on l'avait juste oublié. Só o tínhamos esquecido. Et le but de l'histoire, E a finalidade da justement- história é precisamente isso, de vous faire oublier la vérité. de vos fazer esquecer a verdade. On raconte des histoires aux enfants. Contamos histórias às Pour les crianças endormir. para as adormecer. On nous a raconté des histoires Contaram-nos histórias pour nous réveiller. para nos acordar. C'est en cours. Está a decorrer. Autre question. C'est vrai que je prends beaucoup de Quem temps é que pour tem mais répondre. perguntas? Existe une technique électromagnétique, le traitement électromagnétique avec l'inversion des pôles. Oui. Elle demande si cette technique va fonctionner avec l'inversion des pôles, si elle va fonctionner ou ça va rester. Il n'y aura plus d'électricité du tout. De toute façon, il n'y aura plus personne. Não haverá mais eletricidade, não haverá mais ninguém. Il n'y aura Pois. plus rien. Et je E pense que não haverá mais nada. quand on rentre Quando entramos en stase, em estase, et certains parmi nous qui sont en e agapé, muitos, Eu estou a falar neste momento, quando Sim. está antes de acontecer. elle demande en ce moment quoi, si cette technique de cette technique biomagnétique due à l'inversement des pôles, Ouais. si actuellement, si elle est valable ou pas. quelle technique? J'ai pas compris. Biomagnétique. C'est Elle quoi le travaille nom? avec des aimants. Sim, uma técnica de mexicano é doutor Durán. Inventé par un Mexicain, le docteur, Sim, é dois polos c'est avec deux pôles, avec deux aimants, Oui, ça je comprends. le positif principe, et oui. négatif. Et entre les deux, il y a un champ électromagnétique avec les bactéries. coisa morde neste campo entre dois polos. Há uma técnica que ele inventou e realmente funciona. C'est une technique qu'il a inventée. Et elle fait un traitement avec ça. Mais l'électromagnétisme O eletromagnetismo et la force d'enfermement. a força de encerramento. Donc bien évidemment, ça Portanto, n'existera plus. evidentemente, já não existirá mais. Aujourd'hui, en médecine, Portanto, hoje, em medicina, on redécouvre, descobre-se, on redescobre-se, exploite, commence à exploiter explora-se, começa-se a ce explorar qu'on appelle les ondes scalaires. o que se chama as ondas scalares, não sei, Qui effectivement que efetivamente sont loin beaucoup plus efficaces são que muito tout mais ce qui est eficazes que électromagnétique. tudo o que é eletromagnético. L'électromagnétisme, par définition, Eletromagnético, por definição, c'est polarisé. é polarizado. La lumière, la vérité ne connaît pas la polarisation. A luz, a verdade, não conhece a polarização. Donc, Mas isso é o nível do corpo físico. mais le corps physique, il n'y aura plus de corps Mas physique. não haverá mais corpo físico. Il n'y aura plus de corps du tout. Mais ce qu'elle veut dire, c'est actuellement. Maintenant. Actuellement, j'ai Si c'est constaté. valable, cette Oui, technique. c'est valable, bien sûr. Les cristaux, j'ai Os utilisé cristais. pendant 25 ans de médecine. Utilizei-os durante 25 anos de medicina. Les cristaux n'ont jamais cristais, été plus nunca puissants qu'aujourd'hui. Foram mais potentes do que hoje. Bien évidemment, Evidentemente, moi, j'ai pas besoin de cristaux. eu não preciso de Mais cristais. je conçois tout à fait Mas que eu les frères et concebo sœurs aient besoin de cristaux. completamente que irmãos e irmãs precisem de J'ai même cristais. fait il y a peu de temps une Eu fiz formation há pouco tempo professionnelle uma pour le formação cristal. profissional para os cristais, Parce qu'il faut bien trouver porque encore é necessário encontrar ainda des techniques palliatives, on va técnicas dire, paliativas pour digamos, aider les gens para ajudar as pessoas à se rapprocher de a se l'instant présent. aproximar do instante presente, do momento presente. Donc là, tous les moyens sont bons, Portanto, todos os meios são bons. que ce soit le chant, Que seja o cântico, l'art,
a arte, Vous avez des artistes qui font tem des toiles artistas que fazem extrêmement vibrantes, telas que são extremamente vibrantes, qui ont un potentiel têm um transformateur, potencial transformador. au même titre que les Ao aimants, mesmo título que os ímãs, au même titre, ao mesmo título par exemple, que mes connaissances en neurosciences. os meus conhecimentos em neurociências. J'ai moi-même créé une eu technologie próprio criei uma tecnologia dans les années 2000 nos anos 2000 qui utilise que utiliza les charges électriques as du cargas corps elétricas do corpo pour faire un para diagnostic. fazer um diagnóstico. C'est un système que É um j'ai sistema introduit que eu introduzi au niveau mondial, ao dans le nível sport, mundial no desporto, dans le monde de l'entreprise, no mundo das empresas, dans le développement no personnel. desenvolvimento pessoal. Mais le but n'est pas de faire du Mas développement o personnel. objetivo não é de fazer de desenvolvimento pessoal. Le but est de O montrer le objetivo é fonctionnement, demonstrar o funcionamento, pas d'un individu, não do indivíduo, mais de toute personne, mas quelle de qu'elle soit. todas as pessoas, seja ela qual for. Et quand vous voyez ça, E quando vocês veem isso, quand je fais ce genre de bilan, quando eu faço esse c'est género une de technologie. bilão, Hein. é uma tecnologia. Le but n'est pas de raconter une histoire à la A personne finalidade não é de contar uma história à pessoa, ou de lui raconter son passé, ou même de si lhe on le contar o voit, seu passado, mesmo se o vejo, mais de lui donner les mas clés de de lhe son dar as fonctionnement. chaves do seu Comment funcionamento. fonctionne la personne? Como é que funciona a pessoa? Comment fonctionne la Como é conscience? que funciona a consciência? Et quand vous voyez comment ça E quando fonctionne, vocês veem como isso funciona, ce n'est qu'une machine. não é nada mais que uma máquina. Alors là, aujourd'hui, vous voyez un peu Então l'inversion. hoje vem um pouco a inversão, On crée des poupées sexuelles. criam bonecas sexuais, On parle criam-se de bonecas- transhumanisme fala-se de transhumanismo et de faire passer la conscience dans une e machine. de fazer passar a consciência numa máquina. Rudolf Steiner en avait Rudolf parlé Steiner hein, tinha falado, au début du XXe siècle. no princípio do século XX, C'est exactement ce qui est en train de se é passer. exatamente o que se está a passar. Mais ce corps est une machine, Este corpo é uma même si c'est une máquina, merveille biologique. mesmo se é uma maravilha C'est biológica. grâce à mon système de É neurosciences. graças ao meu sistema de compris neurociências ça. que eu comprei isto, C'est une compreendi démarche isto. intellectuelle. É um funcionamento intelectual. À l'époque, il n'y avait pas de possibilité de Naquela faire época não autrement. havia possibilidades de fazer de outra maneira. Mais le simple fait de donner cet Mas o éclairage aux simples gens, fato de dar este esclarecimento libera. à pessoa, às pessoas libertas. au même titre qu'un Ao mesmo artiste título que um artista peut faire des peintures pode vibrales, fazer pinturas vibrais, au même titre, ao mesmo par exemple, título là, au que, mois de por exemplo, juillet, no mês de julho, on a rencontré une sœur en encontramos uma irmã Espagne na Espanha qui met que en põe chanson em cantigas des canalisations. as canalizações. C'est extraordinaire, parce É que quand elle chante, c'est extraordinário. pas un chant, c'est du vibral Porque pur. quando ela canta não é uma canção, é um vibral puro. Elle a la capacité de vous amener Ela presque tem a à la limite du capacidade temps de vos zéro. levar quase ao tempo zero. Vous savez, Sabem, les anciens, os les antigos, archanges, os les arcanjos, étoiles, as moi estrelas, aussi. eu também, et plein d'autres, e muitos outros, on a toujours dit dissemos sempre qu'on ne pouvait pas ouvrir le cœur. que não se De podia quelqu'un. abrir o coração de ninguém. Mais aujourd'hui, c'est Mas complètement hoje faux, puisque é je suis en chacun de completamente vous, comme falso, vous êtes, porque eu comme estou em chacun de cada vous um est de en moi. vocês e vocês Si estão tu cada es um de moi, vocês dentro de mim. Situem-me. il n'y a aucune raison que je ne puisse pas ouvrir ton Não cœur, há puisque tu es nenhuma moi et que razão mon cœur porque est eu não ouvert. posso abrir o teu coração. J'ai rien à faire. Tu és eu sou tu, não há nada a fazer. J'ai juste à accepter, comme Eu je só l'ai dit pour les tenho résonances, que aceitar, como eu disse pela que ressonância, tu es moi, que tu és réellement eu, et concrètement. realmente e concretamente. J'ai pas besoin de connaître ta Não vie, preciso de conhecer a tua vida, j'ai pas besoin de connaître ta personne. não preciso de conhecer a tua pessoa. Je l'ai fait l'année dernière. Eu fiz isso ano On m'a dit passado d'arrêter, et c'est la e disseram-me vérité. de passar, e é verdade. Disseram-me mieux para arrêter. parar, e é verdade. Mais néanmoins, Mas, mesmo assim, n'importe qui aujourd'hui a qualquer pessoa ouvre hoje le cœur de abre o chacun. coração de cada um. Vous avez des gens qui sont, Vocês têm pas pessoas, que moi qui le vis, hein, não sont sou só eu que innombrables. vivo, são muitos. Vous dites bonjour, vous Vocês souriez dizem bom dia, à une sorriem caissière de magasin, a uma pessoa que está na caixa explode. na loja, ela exploda. vous n'avez rien fait, Vocês não fizeram nada. vous avez été humain, Vocês foram humanos. vous avez communiqué, Comunicaram, vous avez dit bonjour, disseram bom dia, vous avez souri, sorriram, sans aucune fausseté. sem nenhuma falsidade. Ça suffit, votre É o chose. suficiente. Vous savez, depuis un an, je voyage Já de plus en desde plus. ano que ando a viajar e cada vez mais,
Ne jugez pas ce qui se passe dans l'instant. Não julguem o que se passa no Bien momento. évidemment, il y en a ici qui sentent Evidentemente, ce feu, há cette aqui que sentem esse expansion. fumo, esta expansão. Bien évidemment, pendant les séminaires, il y a des Evidentemente, tas de durante os choses qui sont seminários, vécues. durante o seminário, há muitas coisas que acontecem. Laissez passer Deixem passar ce qui se déroule. o que se desenrola. Les résultats sont constants. Os resultados são constantes. Ils ne dépendent pas de moi, Isso não depende de mim. ils dépendent de l'ensemble des individus qui sont Depende là. do conjunto dos Que ce indivíduos que soit dans estão une aqui. rencontre Que courte, seja num encontro curto, que ce soit même dans une que conférence comme seja là. mesmo numa conferência como aqui, Dès l'instant desde o momento où il y en a un qui est ouvert, onde há que está libéré, aberto, appelez ça comme vous libertado, voulez, peu importe, chamem qui isso est como agapé, quiserem, pouco importa, e a HP, il contamine tout le ele monde. contamina toda a gente. Il n'a pas besoin Não precisa de démontrer, de demonstrar. mais ça, il y a Mas isso, d'innombrables frères et há sœurs muitos irmãos e irmãs qui ouvrent comme ça des frères et des sœurs, que même sans abrem, les connaître. e muitos Juste irmãos en e les irmãs sem voyant. os conhecer, só em vê-los. C'est le Christ qui É marchait o dans les rues, Cristo que andava na à rua, c'est pas Capharnaüm, je ne sais plus où, dans les rues de Jérusalem, nas ruas de Jerusalém, et qui dit d'un coup, e qui que m'a dizia, touché? de repente quem me tocou, Et la femme Et qui a avait des mulher saignements est guérie. que sangrava, curou. Quand le Christ, Quando o Cristo, c'est une anecdote, mais é uma anedota, mas bom, guérit l'aveugle, cura o cego, il lui dit bien, moi je t'ai rien diz, fait, c'est ta eu foi não qui te t'a disse sauvé. nada, foi a tua fé que te salvou. La foi en quoi? A fé em quê? En Christ No Sauveur? Cristo, Salvador, En lui? em Ele, En Dieu? em Deus, En l'énergie? na energia? Non, Não. la foi tout court. A fé. Cette foi n'est Simplesmente, pas une croyance. esta fé não é uma crença. La foi A fé n'a pas à être projetée. não tem que ser projetada. Donc ça, c'est une croyance. Sem isso é uma crença. On retrouve A toujours nossa- dans le même mécanisme de basculement, Voltamos sempre ao mesmo mecanismo Dans ce de qu'on appelle reversão. l'introjection. O que chamamos a introversão Et ça suffit. e chega. Et les gens, E as pessoas, je vois les retours, les eu via témoignages. o retorno que as pessoas diziam, as testemunhas. Il n'y a pas une personne Não há uma pessoa qui n'a pas été que não changée. foi mudada, Mais je n'y suis pour rien. mas eu não sou por nada. La bonne nouvelle, c'est pas moi. A boa notícia Rien não du sou tout. eu. La bonne nada. nouvelle, c'est ce qui se passe, qui est A dans boa- l'éther, qui est A là. boa notícia é o que se passa no éter, o que está aqui. Aujourd'hui, enfin Hoje, aujourd'hui, ces semaines-là, Enfim, estas qui viennent de semanas, s'écouler, que passaram, on a franchi un seuil de chegamos contamination a um patamar de contaminação de la pandémie agapée. da pandemia HP, On est passé à une diffusion planétaire. passámos a uma difusão planetária. Je l'ai dit, Eu disse, en 2000, Oui. pardon, en 2000, en combien? Enfin bon, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. portanto, há mais de 20 anos, J'avais organisé à tinha Paris organizado a Paris le premier congrès o primeiro international congresso internacional de l'énergétique. da energética. On avait des grands noms. Il y avait Elisabeth Tínhamos Kubler-Ross, grandes nomes, havia Elisabetta Kubler-Ross, il y avait le docteur Moody, o Dr. enfin, Moody, tous les grands noms de os l'époque. grandes nomes da época. Aujourd'hui, Hoje, on crée les rencontres internationales agapées. criamos Les premières. os encontros HP internacionais. Tout se fait tout seul. Tudo se faz sozinho. L'argent est O venu dinheiro tout seul. Il y a veio des mécènes, sozinho. A mecenas des gens apareceram, qui viennent de l'entreprise, pessoas que vêm das empresas, qui apportent de que l'argent. trazem dinheiro, Il y en a d'autres qui apportent leurs outros compétences. trazem as competências Et deles, pas seulement en Espagne, e hein, não dans só tous les na pays du monde. Espanha, em todos os países do mundo. On n'a rien demandé. Não pedimos nada, Ça se fait tout seul. faz sozinho, aconteceu sozinho. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. E isso também é algo de importante. Quand vous accueillez, vous Quando vocês acceptez, acolhem e que aceitam, même sans vivre encore agapé, até sem viver em HP, vous ne pourrez que Vocês- constater só poderão constatar que tout est plus que fluide, tudo é mais fluido, tout est plus facile. tudo é mais fácil. Tout ce qui vous semble Tudo difficile o que vos parece difícil ne sont que des résistances. não são nada mais que resistências. Inconscientes, certo. Inconscientes, Pas toujours inconscientes, certo, nem sempre Mais des conscientes, résistances. mas resistências. Plus vous avancez Quanto mais avançarem dans ce principe neste d'acceptation princípio de aceitação et e d'introjection, de introjeção, où nous sommes les uns dans les autres, onde estamos uns nos outros, plus vous allez les vérifier mais vão verificar.
Et plus vous allez en voir les effets, e mais vão ver os efeitos, même au sein du rêve, mesmo neste sonho, l'humanité entière a se réveille. humanidade inteira está-se a acordar. Alors que du point de vue de la personne, Enquanto do ponto de vista da pessoa et d'un point de vue e de um ponto de purement vista rationnel et puramente objectif, racional e objetivo, bah, c'est plutôt le chaos sur Terre. é antes o caos na Terra. Il y a de plus en plus de Há folie, cada vez mais loucura, il y a de plus en plus há d'anomalies. cada vez mais anomalias, C'est normal. é normal. Il faut bien que le rêve devienne cauchemar É preciso que o sonho se torne pour se pesadelo réveiller. para se acordar. Pas individuellement, Não individualmente, pour ceux qui vivent agapé, mais para aqueles que collectivement. vivem a HP, mas L'être humain, coletivamente, o ser humano, On le sait en psychiatrie et sabe-se en em, psychologie, em psiquiatria e psicologia, l'être humain o n'a ser jamais humano nunca foi été aussi résilient tão resiliente que quand il est menacé, que quando ele que quand tout va mal. é ameaçado e quando tudo está Malheureusement, mal. c'est comme ça. Infelizmente é assim. Quand l'être humain est dans sa Quando zone o ser de humano está confort, na sua zona de conforto, il ne fait plus d'efforts, não faz esforço nenhum, il ne se pose plus de questions. não se faz perguntas nenhumas. Ça a été le but Foi o De la objetivo télévision. da televisão, du cinéma, do cinema, des sports, dos desportos, vous distraire. vos Nous distrair, distraire. nos distrair. Ça a été le but de la société, Foi o objetivo da sociedade, d'organiser la de vie. organizar a vida. Rappelez-vous l'histoire de Dieu et Lembra-se da Satan. história de Deus Je e vais Satã. organiser tout Eu ça. vou organizar isso tudo. Rappelez-vous Krishnamurti, Lembra-se de Krishnamurti, quand il a dissous quando ele disse, l'ordre de l'étoile, sob a ordem da puisqu'il estrela, avait été reconnu déjà que ele foi reconhecido par Monseigneur Leadbetter por en Angleterre, o Monsenhor comme la réincarnation da du Christ. Inglaterra, Oui, como a c'est la encarnação vérité. do Cristo. Sim, é verdade. Krishnamurti, quand il a vu ça, Krishnamurti, quando viu isso, il a vite dissous les organisations. ele dissolveu Et il a dit quelque rapidamente chose as organizações e disse d'essentiel. alguma coisa de essencial. La A spiritualité espiritualidade ne peut pas não être pode organisée. ser organizada. Oui, il faut Sim, organiser é preciso la vie organizar matérielle, a vida material, la vie a sociétale, vida social, la vie économique, a vida económica, mais pas la vie intérieure. mas não a vida interior. A L'organisation organização est la privation de la é a liberté. privação da liberdade. Pour ça, je vous disais, soyez Isso, anarchistes, por isso eu vos disse que sejam anarquistas, mais pas violents. mas não violentos. C'est-à-dire, soyez lucides. Ou seja, sejam lúcidos. Ne vous opposez pas. Não se oponham. Vous avez juste besoin Vocês d'être lucide. só precisam de ser Vous lúcidos. n'avez rien à Não têm combattre, nada a combater. ni en vous, ni à Nem em l'extérieur. vocês, nem no exterior de vocês. Soyez vrais Sejam avec vous-même. verdadeiros com vocês mesmos. C'est tout. É só. Tout le reste se fait Todo o tout resto se seul faz sozinho. et surtout sans vous. E sobretudo sem vocês. C'est ça la vraie foi. É isso a verdadeira fé. C'est pas une foi qui va se projeter Não é en uma un fé sauveur, que se vai prostar num en une Salvador, religion, numa religião, en un karma num ou je ne sais karma, quoi. ou não sei o quê. Ça, c'est fini. Isso acabou. Ça appartient à un monde qui est mort. Pensa um mundo que já morreu. Definitivement. Definitivamente. Regardez autour de vous Olhem à vossa volta. et regardez en vous. E olhem dentro de vocês. N'agissez pas, mais regardez vraiment. Não hajam, mas Não olhem reagissez pas. verdadeiramente, mas não reajam. Quoi qu'il vous arrive, O que quer que vos aconteça, c'est le troisième accord Toltec, é je o crois. terceiro acordo Toltec, acho Quoi qu'on eu. vous dise, O que quer que vos digam, n'en faites pas une affaire não personnelle. façam negócio pessoal. Parce que celui que vous Porque rencontrez, aquele que vocês vão encontrar, que ce soit l'amour de votre vie, ou que seja o amor da vossa vida, que ce soit votre flamme ou que jumelle, seja a vossa chama gêmea, votre âme sœur, a vossa alma irmã, ou le pire des salauds, ou o pior dos ça ne fait pas de desgraçados, différence. não faz diferença nenhuma. Ça a été écrit. Está escrito. Et tout n'est là, Foi escrito. aujourd'hui, que pour vous réveiller. E tudo está feito hoje para vos acordar. On peut dire que quelque part, Pode-se dizer que, algures, vous avez choisi vous-même, vocês escolheram La vocês façon de vous mesmos a réveiller. maneira de vos acordar. en douceur Em doçura ou avec violence, ou com violência. par un cauchemar. Ou por um Mais le pesadelo. résultat est toujours le Mas même. o resultado é sempre o mesmo. C'est le réveil, É o il n'y a despertar. rien d'autre. E nada mais. Ne jugez pas les Não circonstances, julguem as ne circunstâncias. vous jugez pas. Não se julguem.
Ne jugez rien, Não julguem nada, mais soyez lucide. mas sejam lúcidos. Ça va très loin ce que je vous dis. Isto vai muito longe aquilo Parce que que, eu bien estou a évidemment, dizer, porque evidentemente, Quand on voit quando les se horreurs vê os horrores qui se révèlent aujourd'hui sur révèlent l'illusion de hoje. ce monde, sobre a Soit la ilusão deste pédophilie. mundo, seja a pedofilia, que ce soit que seja les forces occultes, as forças ocultas, satanisme et tout, satanismos e tudo, voyez-les, vejam-nas, soyez lucides. sejam lúcidos, Mais comprenez bien mas compreendam bem que c'est vous qui avez écrit le que são scénario, vocês que criaram isso, tous les scénarios, todos os cenários, sans exception. sem exceção. Et que tout n'est qu'un E prétexte que tudo não é nada mais que um pretexto à vous réveiller. para vos acordar. Simplement, on a tous Simplesmente. des réveils différents. Temos todos despertares diferentes. Et l'important, c'est ce qu'il y a après le réveil. E o importante é o que está depois do Après, do c'est despertar. souvenu. Depois de Après, acontecer. vous rirez de tout ça. Depois riem. Vous disto rirez de tudo. vos douleurs, Riem das vossas dores, vous rirez de vos problèmes rirão passés dos ou vossos présents. problemas passados ou presentes. Vous deviendrez réellement léger, dans tous les sens du terme. Vão se tornar realmente qui ligeiros m'ont em todos os connu ou sentidos vu, do termo, para todos aqueles que o conheceram ou Même viram. sur les vidéos d'il y a plusieurs Mesmo années, nos vídeos há muitos anos, j'ai perdu le tiers de ma masse eu corporelle. perdi o terço da minha massa corporal J'ai rien fait e pour, não fiz nada para isso. ça s'est fait tout seul. Fez sozinho. Si vous acceptez que Se tout est vocês écrit, aceitarem que está tudo escrito, mais ne comprenez pas à l'envers. mas não compreendam Oh, ao si tout est contrário. écrit, Se está je tudo fais plus escrito, rien. não faço mais nada. Je me pose et j'attends la fin. Eu assento-me Ça, e c'est estou à une espera, erreur. espero o fim, que aconteça. Rappelez-vous, Portanto, espero o fim, não. quand vous Lembrem-se, quando vocês êtes disponible estão disponíveis pour cette introjection, para esta introjeção, pour cette para acceptation, esta aceitação, vous devenez le don. vocês tornam-se o dom. C'est ça le sacrifice. É isso o sacrifício. C'est un petit sacrifice É par um rapport à pequeno la vérité. sacrifício. Mais pour l'ego, c'est énorme. Mas para o ego é enorme. Mais tout est bien fait. Mas está tudo bem feito. Encore une fois, on Ainda se mais uma réveille vez, chacun de notre façon. cada qual desperta à sua maneira. Et quoi que vous en disiez, E quer que digam, quoi que j'en dise, ou quer que eu diga, c'est pas tous les jours facile, bien não évidemment. é sempre fácil, Parce que plus evidentemente. vous vivez la vérité, Quanto mais viverem a verdade, plus effectivement, mais point de efetivamente, vue de um ponto de vista de la da personne, pessoa, c'est réellement horrible, é realmente horrível. tout ce qui existe sur Terre. Tudo tudo pourtant que la vie est existe na Terra e, portanto, a vida é aqui. Il faut accepter que ce côté horrible É preciso aceitar que este n'est lado pas une horrível rétribution ou un não é uma karma, retribuição ou um karma, c'est juste les circonstances de é votre réveil. simplesmente as circunstâncias do vosso despertar, é só. Ce que je vous dis là, O que eu je vos le digo, dis o que estou a dizer, avec de plus en plus de com cada certitude. vez mais a certidão. Vous savez pourquoi? Sabem porquê? Parce qu'on est tellement nombreux à le vivre. Porque somos tantos a vivê-lo, Vous voulez que j'ai peur de quoi? querem que eu tenha medo Vous ne me croyez pas? C'est não me pas grave, acreditam, vous l'avez não faz entendu. mal. Ouviram? Et surtout, ne me croyez pas. E, sobretudo, não me acreditem, Mais vous pouvez le vivre. mas podem vivê-lo. Et ça ne dépend pas de Jean-Luc Ayoun E ou não de depende de je sais João pas Luís qui. ainda, não sei de quem. Ça dépend Depende simplement de votre humanité, simplesmente da vossa humanidade, de votre simplicité. da vossa simplicidade. Allez toujours au plus direct. Ir sempre ao mais direto. Soyez le plus spontané Sejam o possible. mais espontâneos Bon, je ne vais pas refaire. possível. Não Thérèse a fazer- parfaitement expliqué ça dans Teresa. l'histoire d'une âme. Ela explicou Dans isso ses écrits, perfeitamente na história de uma alma, Elle a escrito. parfaitement développé dans, Ela desenvolveu isso perfeitamente, dans les canalisations Nas canalizações. que j'ai reçues. que eu recebi. La littérature est très A abondante, literatura é muito abundante, mais la voix de l'enfance mas a via da criança est la seule voix. é a única via. Tout ce qui est prôné Tudo que é dito, dans ce qu'on appelle le développement personnel tudo que é dito no desenvolvimento pessoal, est une escroquerie é totale. uma burla total. Aujourd'hui, Hoje, il y a 2 ans, j'aurais pas dit há ça, 2 anos não teria dito isto, parce qu'on n'avait pas moyen de faire porque não autrement. havia meios de fazer outra maneira. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est là. Mas hoje a boa notícia é esta, À vous de voir. é vocês de ver. Je crois que j'ai dépassé l'heure. Eu acho que ultrapassei a hora. Je travaille sans heure, donc si vous me laissez parler, on en a jusqu'à demain. hein.
Donc, je Se vous... deixam oui, falar, alors une temos dernière até question, amanhã. j'essaye de répondre en 2 secondes. Oui. Ah. On a déjà Il dit dépassé. que está já dépassé une heure. Ok. Pardon. Bien, on va écouter Christina pour le dernier Portanto, mot et vamos pour les ouvir a rendez-vous. Cristina para a Et última moi, je palavra. vous dis... alors demain, il n'y aura pas de direct Então, parce que demain, on est en estou-vos a bateau. dizer amanhã não há direto, porque amanhã vamos de barco. Mais par contre, ça sera enregistré par Mas será gravado por, la Fondation du pela Choix Fundação. portugaise et ça sera retransmis, E bien será évidemment, retransmitido, sur leur page Facebook et je retransmettrai sur ma será propre page. transmitido na página Facebook da associação e ele transmitirá na página Alors, Facebook do João-Luc. Pendant le séminaire, Durante o il y a seminário, de la pratique. há Là, je ne ferai pas prática, de direct existe ni de uma vidéo, prática. mais nous aurons aussi la chance d'avoir quelques canalisations. Il y a un petit reste. Vamos haver en particulier certamente Bidi algumas canalizações, em particular FAM. Bidi e FAM, Et certainement Omram. e certamente Omram. Là, on essaiera d'en faire une en E aqui diffusion vamos directe. tentar fazer uma em fusão direta. Voilà. Isso c'est pour quand ça? Samedi ou dimanche, Sábado ou domingo. vous serez informés Serão informados. par les voies Facebook.